নিয়ে আমরা আসি। তো বলতেছেন যে ভাই দোস্ত, যেটাতে আমরা এখন সেই দিনটা অতিবাহিত করতেছি, কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত এই দিনটাও চিরদিন থাকবে না, এটাও শেষ হয়ে যাবে। देखते देखते सूरज तुलू होता चला जाएगा, फिर जवाले आफताब होगा और धीरे धीरे सूरज गुरूब की तरफ रवा दवा होगा और आज का दिन खत्म हो जाएगा। তো বলেন যে ভাই আমরা দেখতে দেখতে দেখতেছি যে আজকের দিন ও সূর্য উদয় হইতেছে, বলেন যে এরপরে দুপুর হবে, এরপরে একটু পরে আমরা দেখতে দেখতেই সূর্য অস্ত চলে যাবে। दुनिया का तीसरा दिन गदन यानी आने वाला कल है, जिसके बारे में फरमाया कि ला नदरी अयना नकून, हम नहीं जानते कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। আর আমাদের তৃতীয় দিনটা হইল আগামীকাল, কিন্তু বলেন যে ভাই আগামীকালটা তো এরকম, আমাদের তৃতীয় দিন যেটা আগামীকাল, যে ওইটাতে আমি কোথায় থাকবো, কিভাবে থাকবো, কি থাকবোই না, সেটা আমাদের কারো জানা নেই। इसीलिए रोजाना हम दुआ पढ़ते सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि या अल्लाह मैं तेरे ही नाम पे मरता हूँ और जीता हूँ, अभी मर रहा हूँ, अगर तूने चाहा तो कल ये दिन की जिंदगी मिल जाएगी। বলেন যে ভাই এই জন্য তো আমরা ঘুমের সময় দোয়া করি, আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহয়া, আয় আল্লাহ আপনার নামের উপরেই আমি মরতেছি, আর আপনি চাইলে আবার আপনার আগামীকাল আমি উঠতে পারবো। তো বলে যে এই জন্য রোজানাই তো আমরা এই দোয়া করি যে আমি মারা যাইতেছি, আর আপনি চাইলে কালকে আমি উঠতে পারবো, আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই আবার জাগ্রত হয়ে যাবো। सुबह में रोजाना हम दुआ पढ़ के उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मौत देकर दोबारा जिंदगी अता फरमाई, लेकिन अनकरीब मुझे उसी अल्लाह के पास लौटना है। তো বলেন যে আমরা তো ঘুম থেকে উঠছে আমরা দোয়া করি, কি দোয়া করি? আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। বলেন যে প্রশংসা ওই আল্লাহ, যিনি আমি মারা গেছিলাম আমারে পুনরায় চিন্তা করছেন, আবার আমার ওই আল্লাহর কাছেই ফিরত চলে যেতে হবে, আমার ফিরিয়া আল্লাহর দরবারই যাইতে হবে। हर रोज आदमी एक दिन का वीजा लेके आता है दुनिया में। বলেন যে ভাই প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াতে একদিনের ভিসা নিয়ে আসে, একটা দিনেরই শুধু ভিসা নিয়ে এই দুনিয়াতে আসে। मसनून दुआओं में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। বলেন যে মসনূন দোয়া যেগুলো আমরা পড়ি, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল প্রভাব আসর রাখছে। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद साहब थे, हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया अल्लाह में थे और बड़े मुस्तजाबुद दावत लोगों में थे। लोग उनके पास दम कराने के लिए आते थे, बीमारों को, परेशान हालों को। हजरत बीमारों पे कुछ पढ़ के दम करते, फौरन सेहतयाब हो जाते। তো বলেন যে ভাই এই যে আমরা মসনূন দোয়া পড়ি, এগুলোর আল্লাহ পাকে বিশাল প্রভাব রাখছে। হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইনার ওয়ালিদ সাহেব হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি বহুত বড় ওলি আল্লাহ ছিলেন। তো ওনার কাছে মানুষ এইরকম ভাবে দোয়া নেওয়ার জন্য, পানি পড়া নেওয়ার জন্য আসতো। তো উনি যে একটু দোয়া করে দিতেন, পানি পড়া দিয়ে দিতেন, বলেন যে এটার দ্বারা যে মানুষ যে রোগের জন্য নিত, বলেন যে এই একটু দিলেন যে উনি এটার দ্বারা সুস্থ হয়ে যাবে। लोगों ने पूछा कि हजरत ये आपके अंदर इतनी तासीर कैसे पैदा हो गई? तो हजरत ने फरमाया कि मेरा कोई कमाल नहीं, बस मसनून दुआओं का एहतमाम करता हूँ। তো মানুষে বলে যে হযরত আপনার মধ্যে এত বড় শক্তি করতে গেল যে আপনি একজনে একটু দোয়া করে দিলে, ফু দিলে সে সুস্থ হয়ে যায়, এত বড় শক্তি আপনার করতে গেল। তো উনি বলেন যে আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, এগুলো হইল মসনূন দোয়া, যে এই মসনূন দোয়ার শক্তি। আমি মসনূন দোয়া করিয়া ফুক দেই, আর এটার দ্বারা আল্লাহ পাকে ভালো করে দেব। जिस वक्त की जो दुआएं होती हैं उसका एहतमाम करता हूँ। हर वक्त की जो दुआएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 घंटे की जिंदगी के अंदर रहबरी फरमाई है और अल्लाह से दुआएं मांगी हैं जो किताबों के अंदर महफूज हैं, उसके एहतमाम से यह रूहानी ताकत पैदा होती है। তো বলেন যে ভাই 24 ঘন্টায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কিভাবে কোন সময় কোথায় কোন দোয়া করব? তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই মসনূন দোয়া যেগুলা, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল তার আসর রাখছেন, প্রভাব রাখছেন। তো এই জন্য যখন যে সময়ের দোয়া করে উনি ফুক দিতেন, আর এটার দ্বারাই আল্লাহ সুস্থতা দান করতো। अल हिज़्बुल आज़म ये किताब है मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह की। आम तौर पर हमने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, अकाबिरीन को देखा इसका एहतमाम करते हुए। इसमें मंजिलें हैं,
कि शनिचर की मंजिल, इतवार की मंजिल, पीर की, इसी तरह हफ्ते भर की मंजिल, जिसके अंदर पहली जो शनिचर की मंजिल है उसमें कुरान पाक की दुआएं हैं। तो বলেন যে ভাই হিজবুল আজম একটা দোয়ার কিতাব, যেটা হজরতে আল্লামা মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী লিখছেন। তো বলেন যে এটার মধ্যে উনি কি করছেন, মন্দির লেখছেন, প্রথম মন্দির, দ্বিতীয় মন্দির, তৃতীয়, 7 দিনের 7টা মন্দির লেখছেন। এর মধ্যে যে প্রথম মন্দিরটা বা প্রথম বাবটা, এটার মধ্যে যে দোয়াগুলো সব, এগুলো সব কোরআন শরীফের দোয়া। इतनी प्यारी दुआएं हैं उसमें, इसलिए कि जो अहादीस मुबारका में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल दुआएं हैं, ये भी असल वही ही है, जिसे वही गैर मसलू कहा जाता है। इसके अंदर भी इतनी जाज़बियत और कशिश और रूहानियत है कि पढ़ने से ईमान ताज़ा हो जाता है। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এই যে এটার মধ্যে কোরআন শরীফের দোয়া, বলেন যে এগুলোর মধ্যে বিশাল প্রভাব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এটার মধ্যে যে হাদিসের মধ্যে যে দোয়া আছে, এগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাকে ওহী গায়রে মতলু, এই ওহী যেটারে কোরআনের মতো তেলাওয়াত করা যায় না, কিন্তু বলেন যে ভাই দুস্থ, এটার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশাল প্রভাব রাখছেন। এর দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয় এবং এটার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उसके मुकद्दमे में लिखा है कि जो बुजुर्गों ने जो कुछ पाया वो दुआओं के रास्ते से पाया है, दुआओं के जरिए पाया है, कि जिसके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया उसके लिए हर खैर का दरवाजा खुल गया। बकौल हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू वो फरमाते हैं कि जिनके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया उनके लिए हर खैर और भलाई का दरवाजा खुला। বলেন যে ভাই মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছে, বলেন যে যত বড় বড় বুজুর্গ বনছেন, এই যে ওলি আল্লাহ বনছেন, ওনারা এই ওলায়ত আর সব কিছু পাইছেন, বলেন যে দোয়ার রাস্তায় পাইছেন, দোয়ার মাধ্যমে ওনারা এত বড় হয়েছে। তো এই জন্য যে ব্যক্তি দোয়া, এই মুসলিম দোয়াগুলো যেগুলো তৌফিক পাইল, বলে যে তার জন্য বালাইয়ের দরজা খুলিয়া গেল। হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বরকাতহু উনি বলেন যে যারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দোয়ার তৌফিক দিল, দোয়া করলো, দোয়া করতে থাকে, তো মুসলিম দোয়ার ইহতেমাম করে, তার জন্য বালাইয়ের বড় দরজা খুলিয়া দিল। दावत और दुआ का बड़ा जोड़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको तफसील से बयान किया है। বলেন যে দাওয়াত এবং দোয়ার সাথে বিশাল সম্পর্ক। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা কোরআন শরীফের মধ্যে বয়ান করেছেন। नबियों की दुआओं का जो तस्करा किया है उसकी ताकत को अल्लाह ने बयान किया है। নবী আম্বিয়া আলাইহিস সালামের দোয়ার যে প্রভাব, এগুলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বয়ান করেছেন। मूसा नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है कुरान करीम के अंदर। বলেন যে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দোয়ার আলোচনা করেছেন। दावत के बाद जब कौम ने नहीं माना तो अल्लाह ताला से फरमाने लगे, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। अजीब व गरीब दुआ है। कह रहे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैंने बहुत देख लिया है, इनको देखा, इनके बेटों को, पोतों को, ये मानते नहीं, तो लिहाजा अब अपना गजब नाजिल फरमा, रूए जमीन पर एक भी बेईमान को चलता हुआ मैं छोड़। और फिर आगे फरमाया, इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक, अगर तो इनमें से किसी एक को भी छोड़ देगा तो क्या करेंगे, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, और जनेंगे तो भी बेईमानों को जनेंगे। तो ये दुआ की ताकत ऐसे जाहिर हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा तूफान नाजिल फरमाया कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी। বলেন যে ভাই দুস্থ, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনার কওমের উপরে উনি বদদোয়া করলেন, মেহনত করতেন, এরপরে বদদোয়া করলেন আর বললেন যে আয় আল্লাহ, একজন কাফিরের বাচ্চাও জমিনের উপরে আপনি রাখবেন না, সবকে ধ্বংস করেন। কারণ আমি দেখলাম এদেরকে এবং এদের বাচ্চাদেরকে, এদের বাচ্চাদেরকে আমি দেখলাম, বলে যে এদের মধ্যে কারোর মধ্যে হয় হক কবুল করার কোনো যোগ্যতাই নেই, ওনারা কবুল করতে তৈয়ার নাই। সুতরাং আয় আল্লাহ, এই জমিনের উপরে একজন কাফিরের বাচ্চাও রাখবেন না, কারণ যদি ছাড়েন তাইলে এরা বাকি থাকে, তাইলে ওনাদের থেকে যারা ওদের বংশ বিস্তার হবে তারাও সব নাফরমান হবে। এমনিভাবে আরো একটা কাম, এরা আরো অন্য মানুষের গুমরা করে মারবে। সুতরাং একজন কাফিরের বাচ্চাকেও জমিনের উপরে রাখবেন না। তো বলেন যে ভাই দোয়ার এত প্রভাব পড়লো যে এক দোয়ায় সমস্ত বন্যায় যত বেঈমান আর কাফিরা ছিল সব শেষ হয়ে গেল।
तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ की ताकत को जाहिर फरमाया कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी, आसमान से पानी बरसने लगा और जमीन से उबलने लगा, दीवारों से निकलने लगा और तन्नूर में से पानी उबल रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में पानी था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो हिमालय है, जो 29,000 फीट की बुलंदी पर उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है, उससे भी 12 या 16 हाथ ऊपर तक पानी था। বলেন যে ভাই দুস্থ এমন ভাবে দোয়া কবুল হইল নোয়া আলাইহিস সালামের। নোয়া আলাইহিস সালাম যে দোয়া করলেন, বলেন যে এরপরে সারা দুনিয়ার মধ্যে বন্যা আইলো। বন্যা এমন ভাবে আইলো যে সব বলেন যে জমিন থেকেও পানি বাহির হইল, আসমান থেকেও পানি বাহির হইল, দেয়াল থেকেও চতুর্দিক থেকে পানি বাহির হইল। বলেন যে চুলার থেকে পানি বাহির হয়েছিল। বলেন যে সারা দুনিয়া পানি পানি। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচা পাহাড় হইল হিমালয় পাহাড়, যেটা 29,000 ফুট উপরে। বলেন যে এটারও অনেক উপরে পানি উপরে পৌঁছে গেল। তো বলেন যে এক দোয়ায় সারা দুনিয়ার মধ্যে সব পানি পানি হইল আর বাতিল এই গুমরা লোক সব ধ্বংস হয়ে গেল। इसीलिए दावत और दुआ का बड़ा जोड़ है। বলেন যে এই জন্য দাওয়াতের সাথে দোয়ার একটা বিশাল সম্পর্ক। इसलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा जोर देते थे और फरमाते थे कि छटाक पर मेहनत करो तो मन भर की दुआ करो। বলেন যে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি দোয়ার উপরে খুব জোর দিতেন। উনি বলতেন যদি মেহনত করো সদাক বরাবর, তাইলে মন ভরিয়া তোমরা দোয়া করো। और खुद हजरत इतना रोते रात की तन्हाइयों में, यूं महसूस होता कि गोया अभी जो है यानी किसी माँ की गोद में उसके अकलौते बच्चे को दबा कर दिया जाए, तो जिस तरह वो तड़पती बिलकती रोती है, इस तरह उम्मत के हम में रोते। আর বলেন যে ভাই দোস্ত উনি এইরকম ভাবে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন, পেরেশান হইয়া কাঁদতেন। যেমন একজন মহিলা তার কুলের মধ্যে তার বাচ্চারে যেইভাবে জব করলে পেরেশান আর কাঁদত, বলেন যে উনি উম্মতের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া ঠিক এইরকম ভাবে कानतेन और परेशान करते और उनके चेहरे को देखते भी यूं महसूस होता है कि गोया अभी अपने जवान बच्चे को दफन करके आते हैं। जैसे कोई आदमी किसी जवान अपने बच्चे को दफन करके आए तो जैसे वो गमों में डूबा हुआ होता है, यह हाल उनका होता है। আর বলেন যে ভাই ওনার চেহারার মধ্যে সবসময় এটা অনুমান করা যেত, দেখা যেত যেমন কোনো এক ব্যক্তির জোয়ান ছেলে মারা গেছে, তারে দফন করে আইসা তার যে এরকম চেহারার মধ্যে চিন্তা আর পেরেশানির আলামত দেখা যায়, ঠিক ওনার সব সময় এই উম্মতের জন্য ওনার চেহারার মধ্যে এই পেরেশানির প্রভাব আর আসর থাকছে। इसलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 47 से पहले जब वो दिल्ली में वहाँ काम करते थे तो फरमाते कि जब हम मरकज में आते और वहाँ जब हम देखते तो वहाँ के बुजुर्गों पर खास तौर से 2 चीजें हम महसूस करते। বলেন যে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলেন যে উনি দিল্লিতে 42 সালে উনি ওইখানে চাকরি করতেন। আর বলেন যে সেখানে বলেন আমরা অফিস থেকে বাইরে যখন মসজিদের মধ্যে আসতাম, তো মসজিদে হযরতের কাছে আসলে পরে ওইখানে সব মানুষের মধ্যে আমরা 2টা জিনিস দেখতে পাইছি। मौलाना पर और उनके साथियों पर 2 बातें बिल्कुल आया होती। বলেন যে হযরতজি এবং ওনার সাথীদের মধ্যে বলেন যে আমরা চোখে প্রকাশ্যে 2টা জিনিস দেখতে পাইতাম। ये इन सब के दिल उम्मत के दर्द और गम में डूबे हुए। বলেন যে 1 নম্বর হইল ওনারা সব উনি এবং ওনার সাথী যিনারা ছিল প্রত্যেকের দিল উম্মতের চিন্তার ফিকিরে ডুবা থাকত। और इन सब पर अल्लाह का खौफ गालिब है। আর দ্বিতীয় জিনিস ওনারা সব আল্লাহর ভয়ে ভীতু থাকতেন। और इन सब की फिक्रें आखिरत वाली है। এবং ওনাদের ফিকিরটা ওনার সাথে যারা থাকতো প্রত্যেকের ফিকিরটাই আখিরাতের ফিকির। ये इस दुनिया में से कुछ नहीं चाहते, ये आखिरत के तालिब नहीं। বলেন যে দেখলে বুঝতে পারতো এনারা দুনিয়ার কোনো কিছু চাচ্ছেন না, ওনারা সব আখিরাতের চাহাতওয়ালা, ওরা প্রত্যেকে আখিরাত চাইতেছে। इसीलिए आखिरत निगाहों के सामने हो। বলেন যে ওনাদের চোখের সামনে আখিরাত ভাসত। इसलिए जिन लोगों के सामने आखिरत होती है वो दुनिया की किसी किस्से में नहीं पड़ती। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট যার সামনে এই জন্য যার সামনে আখিরাত থাকে সে দুনিয়ার কোনো ফিতনায় তাকে ধরতে পারে না, কোনো ফিতনায় সে পড়ে না। हजरत साहबा आखिरत के तालिब थे वो। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন যে ওনারা সব আখিরাতের তালাশি ছিলেন।
इसीलिए जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को बयान किया तो 2 लफ्जों में। তো বলেন যে ভাই দুস্থ এই জন্য আল্লাহ রসুল আল্লাহ বেহেশতের আলোচনা করছে তো 2 শব্দ দিয়ে আলোচনা করছে ये तिलक दारुल आखिरा कि वह घर हमने आखिरत में बनाया है। বলেন যে তিলকা দারুল আখিরা মানে আমি ঘর আসলে ঘর বানাইছি ওইখানে আখিরাতে नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा कि वो घर हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते, वो दुनिया में फसाद नहीं चाहते। তো বলেন যে আমি আখিরাতের যে সেই ঘর বানাইছি কাদের জন্য বলেন যারা দুনিয়াতে বড় বলতে চায় না আর দুনিয়ার মধ্যে কোনো ধরনের ফিতনার ফসাদ করে না তাদের জন্যই আমি আখিরাতের ঘর তৈরি করে রাখছি। दुनिया में बड़ा बनने के झगड़े, বলেন যে আজকে দুনিয়াতে তো কে বড় হইব এটারই ঝগড়া। इसीलिए तबलीग के काम में क्या है, शख्सियत साजी नहीं बल्कि शख्सियत सोजी है। বলেন যে ভাই দুস্থ এই জন্য তবলিগের মধ্যে নিজের শখসিয়ত বানানো নয় বলকে বরঞ্চ নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া। कि अपने आप को मिटाना, फना करना। বলেন এই জন্য নিজেকে আমি মিটাইতে হবে, আমাকে আমি ফানা করে দিতে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दाई तो वो होता है कि वो अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते कहीं जाके मर जाए और कहीं उसकी कब्र बन जाए, कोई न जानता हो कि कौन है, कहाँ से आया, कहाँ मरा, कहाँ दफन है। তো বলেন যে ভাই এই জন্য হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন দায়ী কোর্টকে বলেন যে ভাই দায়ী এরকম ভাবে দাওয়াত দিতে 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 চলতে চলতে এমন এক জায়গা গেল ওইখানে তার মৌত আসিয়া গেল, মরিয়া গেল, তার কবর হয়ে গেল, অথচ ওই এলাকার মানুষে জানেও না যে এই লোকটা কোথেকে আইলো আর এখানে আইয়া কেন মরলো বলে তার পরিচয় কি এইটাও জানে না। इसीलिए साहबा फरमाते थे इन्नना हिममुना अल आखिरा कि हमारी तमाम तर फिक्र आखिरत वाली। বলেন এই জন্যই তো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই কথা বলতেন যে আমাদের সম্পূর্ণ ফিকিরটা আমাদের আখিরাতে। एक दफा कुरैश ने ताना दिया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को। বলেন যে এক সময় মক্কা শরীফে সালমান কুরাইশরা হজরত সালমান ফারসিকে এটা মানে তিরস্কার করলো कि तू ईरानी है, हम कुरैशी हैं, हमें फजीलत हासिल है तेरे ऊपर। और মক্কাবাসীওয়ালারা বললো তুমি তো হইলা ইরানি আমরা হইলাম মক্কাবাসী কুরাইশ। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु चाहते तो अपनी फजीलत बयान कर सकते थे, कितने इनके फजाइल और मनाकिब है हदीस की किताबों में। তো বলেন যে হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি চাইতেন তাইলে ওনার যে কি সম্মান আর পজিশন কোরআন আর হাদিসের মধ্যে বলেন যে উনি চাইলে ইচ্ছা করলে উনি বয়ান করতে পারতেন। आपने एक रिवायत में फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो मेरे घर का आदमी है। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটুকু ওনার সম্মানের দিতেন বলেন যে সালমান তো আমার ঘরের লোক, আমার ফ্যামিলির লোক। एक रिवायत में आपने फरमाया कि इन्नल्लाह क़द अमरनी अन उहिब्ब अर्बअतन मिन अस्हाबी कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने 4 सहाबा से खुसूसी मोहब्बत करूं, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया व अखबरनी अन्नहु युहिब्बुहुम कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। फिर 3 दफा आपने फरमाया व अलीयुम मिनहुम व अलीयुम मिनहुम व अलीयुम मिनहुम, हजरत अली भी उनमें से हैं। एक हजरत सलमान, दूसरे हजरत मिक़दाद और फिर तीसरे हजरत अबू ज़र और चौथे हजरत सलमान फारसी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট এক সময় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন আমি আমার সাহাবাদের মধ্যে 4 জনকে আমি মহব্বত করি, 4 জনকে আমি বেশি মহব্বত করি। তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানাইলেন আমিও এই 4 জনকে মহব্বত করি। এর মধ্যে একজন বলছেন যে হযরত আলী, বলেন যে হযরত আলী 3 বার বলছেন। এরপরে বলছেন যে একজন হইলেন হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরেকজন হইলেন হযরত আবু যর গফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর আরেকজন হইলেন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে আমি 4 জনকে ভালোবাসি, আল্লাহ জানাই দিলেন যে আমিও এদেরকে 4 জনকে ভালোবাসি। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया? कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाने लगे अरे तुम तो मुझे ईरानी कहते हो, मैं तो अपने आप को वो भी नहीं समझता। खुलिक़्तु मिन नुत्फ़तिन नजिसतिन, मैं तो एक नापाक और नजिस नुत्फे से पैदा किया गया हूँ। তো বলেন যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তো না বললো ইরানি, উনি বলেন যে আমি যে ইরানি হিজরা তো বলি না, আমি তো বলি যে আমি এক ফুটা নাফাক পানির মানুষ, আমি 1 ফুটা নাফাক পানির দ্বারা আমি বলছি, আমি এই কথা বলি।
सुम्मा आऊदु जीफतन मुंतिनतन, फिर अनकरीब जब मेरी मौत आ जाएगी सड़ कर गल कर मैं खत्म हो जाऊंगा। আর বলেন যে বলেন ও তিনি তো ঠিক, আমি মরিয়া পচিয়া গলিয়া আমি একবারে শেষ হয়ে যাব। सुम्मा अक़ूमु लिरब्बिल आलमीन, फिर मैं आखिरत में हशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाऊंगा। বলেন যে এরপরে আবার পুনরায় উঠে আমাকে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। फ़इन सक़ुलत मवाज़ीनी फ़अना करीम, अगर मेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो मैं कामयाब हो। वइन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनी फ़अना लईम, अगर नेकियों का पलड़ा कमजोर हो गया, गुनाह ज्यादा हो गए तो मैं जो है बर्बाद हो, तबाह हो, सब कुछ हो जो कुछ तुम कह रहे हो। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলেন যে আল্লাহর সামনে কি আমাকে দাঁড়ান করানো হবে। তো বলেন যে যদি আমার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যায় তাহলে তো আমি সফল কাম হয়ে গেলাম, কামিয়াবি পেয়ে গেলাম। আর যদি আমার নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যায় তো তোমরা যা বলতেছো আমি এর চেয়ে নিকৃষ্ট আরো পেরেশান হব। तो ये निगाहों के सामने आखिरत थी। বলেন যে ইনাদের সামনে চোখের সামনে আখেরাত ছিল। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दफा एक आदमी ने बहुत गालियां दी, बुरा भला कहा। বলেন যে এক ব্যক্তি হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনেক গালিগুলোজ করলো। हजरत सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। বলেন যে হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনে নিলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। जब वो थक गया तो फरमाने लगे, बेटा दरअसल बात यह है कि मेरे सामने एक घाटी है आखिरत की, अगर उसके अंदर मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया और मैं कामयाब हो गया तो मुझे तेरी गालियों की कोई परवाह नहीं। अगर अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और मैं नाकाम हो गया तो जितनी गालियां तूने मुझे दी हैं उससे ज्यादा का मैं मुस्तहिक हूं। বলেন যে ভাই দোস্ত, ওই লোকটা ওনারে গালি দিতে দিতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেল তো উনি বলেন যে মিয়া শুনো শুনো, আমার সামনে একটা ঘাটি আসতেছে, সেইখানে যদি আমি ঘাটিতে আমি অতিক্রম করে নিতে পারি তাইলে আর তুমি যা বলতেছ এগুলোর আমার কোনো পরোয়া নাই, আমি কামিয়াব হয়ে যাব। আর আমি যদি ওই ঘাটির মধ্যে যাই আটকা পড়ি অর্থাৎ আখেরাত, সেখানে যদি আমি আটকা পড়িয়ে যাই তাহলে তুমি যা গালি দিচ্ছ আমারে আমি এর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট। तो अल्लाह का काम अल्लाह के लिए करना, कि अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना, कि वही हमारी जिंदगी का मकसद है, वही हमारे दिल का किबला है, कि उसी को राजी करने के लिए चलना, उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমরা এই কাম করবো যে বলেন যে এই কামটা আল্লাহরে রাজি করার জন্য করবো। বলেন যে আমাদের উদ্দেশ্য আর মকসুদ আল্লাহই হবে। বলেন এই যে কাম যা করবো মেহনত করবো সবটা আল্লাহর জন্যই করবো, অন্য কিছুর জন্য আমরা করবো না। শুধু আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের জিন্দগির আল্লাহ হবে। जब कासिया के लिए जमात रवाना फरमाई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बेचैन और बेकरार रहते थे, पूरी रात मुसल्ले पर होते और जैसे सुबह हो जाती मदीने की आबादी से बाहर निकल जाते और बहुत देर तक कासिद के इंतजार में रहते। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন জামাতকে কাদিসিয়াতে পাঠাইলেন, ইরানের দিকে পাঠাইলেন, তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন। সারা রাত মুসল্লার উপরে থাকতেন আর কাঁদতেন। যখন সকাল হয়ে গেল বলেন যে এরপরে মদিনার বস্তির বাহিরে চলে যেতেন, যাইয়া অপেক্ষা করতেন যে ওইখান থেকে কি কোনো খবর আসতেছে। एक दफा मदीने की आबादी से बाहर बैठे हुए थे कासिद के इंतजार में, देखा तो दूर से घुड़सवार गुबार उड़ाता हुआ मदीने की आबादी की तरफ आ रहा है, तो उसको देख करके खड़े हो गए। वो घोड़े में आगे आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ रहे। তো বলেন যে ভাই একদিন মদিনার বাহিরে গেলেন, যাইয়া হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা করতেছিলেন যে কি কোনো ব্যক্তি খবর নিয়ে আসতেছে ওই জামাতের। বলেন যে দেখলেন এমতো অবস্থায় যে একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া দৌড়াই আসতেছে আর ভোলা উঠতেছে। বলেন যে দেখিয়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওইদিকে দৌড়লেন। বলেন যে এই বেচারা ঘোড়াওয়ালারা আগে দৌড়তেছে আর উনি পিছনে পিছনে দৌড়তেছেন ওই ঘোড়সওয়ারে। दौड़ते दौड़ते उससे कारगुजारी मालूम कर रहे हैं कि क्या हाल है कासिया का, तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाई। বলেন যে এরপরে ঘোড়াসওয়ার তো ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে যাইতেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিছনে দৌড়তেছেন আর বললেন যে ভাই তুমি যে আসছো কাদিসিয়া থেকে ওইখানের খবর কি। তো ওই ব্যক্তি বলল যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাহায্য করছেন, কাদিসিয়া মুসলমানরা জয় করে নিয়েছে। सादगी इतनी है कि उसे नहीं मालूम कि जिस अमीरुल मोमिनीन से मैं मिलने जा रहा हूं यही हजरत उमर है, और ये पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते कारगुजारी सुन रहे। বলেন যে ভাই দোস্ত, এত সাদা সিধে ওনার জিন্দিগি, যেই ব্যক্তি ঘুরসওয়ার আসছে
খবর দিবার জন্য আমিরুল মুমিনিনের কাছে। ওই আমিরুল মুমিনিন তার পিছনে ধরতেছেন আর হালত জিজ্ঞাসা করতেছেন, অথচ ওই লোকে বুঝতেই পারে নাই। বলেন যে এখন আন্দাজা লাগান যে ওনার জিন্দিগিটা কত সাদা সিধি। सादगी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मीरास थी। বলেন যে ভাই সাদিগি যাকে বলে সাদা সিধে জিন্দিগি, সেটা হযরত রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের ওয়ারাসতিটা। कल ही हमारे हजरात फरमा रहे थे, माशाअल्लाह बांग्लादेश वालों में अल्लाह ने दो बड़ी सिफात और खूबियां रखी हैं, और ये बहुत बड़ी और इस्लाम की बिल्कुल करीबी खूबियों में से एक सादगी, दूसरा जफाकशी जो आपके अंदर मौजूद है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, রাত্রি বলেন যে আমরা বুজুর্গ বয়ানের মধ্যে বলছেন যে ভাই বাংলাদেশের মধ্যে বহু দুইটা খুবই আল্লাহ রাখছেন। বলেন যে সৌন্দর্য যেটা রাখছেন, বলে যেটা আমার অত্যন্ত ভালো এবং অত্যন্ত প্রশংসিত। একটা হইল সাদিগি আপনাদের মধ্যে আছে, আর একটা হলো জফাকশি, মানে সত্যি মানে হর হালতে আপনারা কাম করতে পারেন, জফাকশি। इसलिए हजरत सहाबा इसकी सादगी के साथ, जफाकशी के साथ अल्लाह के नबी के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरे, और जहां जहां गए दीन दुनिया में जिंदा होता चला गया। বলেন যে ভাই দোস্ত, সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম রসুল পাকের পক্ষ থেকে যে ওনারা গেছেন, ওনাদের মধ্যে ওই দুই সিফত ছিল। একটা সাদিগি ছিল, সাদা সিধে জিন্দিগি, আর হর হালতের মধ্যে যত মানে হালতই আসুক ওই হালতে ওনারা কাম করতেন। তো বলেন সাহাবাই কেরাম দুনিয়ার যেই দেশেই গেছেন সেইখানের মধ্যে ইসলাম জিন্দা হয়ে গেছে। तो दौड़ते दौड़ते कारगुजारी हुई, फिर मस्जिद में दाखिल हुए। বলেন যে এই দিকটা ঘোরার পিছনে উনি দৌড়তেছেন, আর ওই লোককে কারগুজারি শুনতেছেন, শুনতে শুনতে আর ওই লোক শুনাইতে যাইয়া এখন মসজিদের মধ্যে ঢুকলো, মদিনার মসজিদে। जब मदीने की आबादी में आए लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब किया, तो वह कासिद थर्रा गया, घोड़े से उतरा, माफी मांगी। हजरत ने कहा कोई हरज नहीं, मस्जिद में चलो। বলেন যে ভাই দোস্ত, যখন মদিনার আবাদি অতিক্রম করতেছিলেন, তো মানুষে বলে আরে আমিরুল মুমিনিন, আমিরুল মুমিনিন, এই কথা শুনে ওই লোক ভয় হয়ে গেল, আর ঘোড়ার থেকে সাথে সাথে নামলো। আর বলেন যে ভাই দোস্ত বললো যে আমি চিনতে পারি নাই, উজর খাই করলো। উনি বলেন না কোনো অসুবিধা নাই, চলো মসজিদের ভিতরে চলো। तो फिर सहाबा को जमा किया, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का खत पढ़ के सुनाया। বলেন এরপরে সাহাবায়ে কেরামরা জমা করলেন, জমা করিয়া হযরতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিঠি পড়ে ওনাদেরকে শুনাইলেন। फिर एक दूसरी फहरिस्त कासिद ने निकाली। বলেন যে এরপরে যে খবরদাতা উনি আরেকটা ফিরিস্ত মানে লিস্টি বাইর করলো, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कादसिया में तो फतेह तो मिल गई और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत फारस को शिकस्त हो गई, लेकिन उसके नतीजे में इतने इतने शहीद हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है, और फिर वो फहरिस्त पढ़ना शुरू की और मशहूर नाम पढ़ते रहे। তো বলেন যে ভাই এই ফিরিস্তাটা যে লিস্টিটা দিল বাইর করলো, সে বললো যে আমিরুল মুমিনিন বলেন যে আমেশ্বর সেই কাদসিয়ার সেই বাদশার রাজত্ব তো আমাদের জয় হয়ে গেছে, আর ওটা শেষ হয়ে গেছে, ওই ওর রাজত্ব খতম হয়ে গেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি ওনারা ওইখানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে। তো বলেন যে এই লিস্টি ওনার হাতে দেওয়া হইলো, তো উনি পড়তেছিলেন আর শোনাইতেছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যিনারা শহীদ হয়েছেন ইনাদের নাম পড়িয়া দিতেছেন আর মদিনাওয়ালাদের শোনাইতেছেন। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। फिर कासिद ने अपनी फहरिस्त बंद की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो वो लोग हैं जिनको आप पहचानते हैं, ये बहुत बड़ा मजमा इस मार्के में ऐसा भी शहीद हुआ है जिनको आप नहीं पहचानते। তো বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এগুলো পড়া হয়েছিল, তো বলেন যে অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে, তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতেছিলেন। এরপরে যিনি ওই আসছে খবরদাতা উনি বললেন যে আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে চিনেন, কিন্তু এমন একটা বড় মজমুয়া, এমন একটা বড় দল শহীদ হয়ে গেছে যাদেরকে আপনি চিনেন না। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए फरमाने लगे कि उमर के जानने न जानने से क्या होता है, जिस अल्लाह के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है वो अल्लाह सब कुछ जानता है। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা শুনে বললেন, শুনো, উমরের জানলেই কি আর না জানলেই কি, চিনলেই আসে যায় কি আর না চিনলেই কি, ইনারা যে আল্লাহর জন্য কোরবানি দিল সে আল্লাহ ওনারা সবাই জানেন। तो इसीलिए हमारी जिंदगी का हर काम अल्लाह के लिए।
তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের জিন্দগির সব কাম আল্লাহর জন্য করতে হবে। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना सलाती के मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरा जीना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए। বলেন যে যেরকম হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন আমার হায়াত মউত আমার জানি মালি ইবাদত সব কিছু আল্লাহর জন্য। हजरत सहाबा अपना हर अमल अल्लाह को दिखाते थे। বলেন যে ভাই দোস্ত হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সব আমল ওনারা আল্লাহকে দেখাইছেন। इसीलिए हजरत अनस इब्न नजर रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा है ना कि बदर में शरीक नहीं हुए तो बड़ा दर्द व गम था, बड़े अफसोस के साथ कहते थे और अल्लाह ताला से कहते थे कि या अल्लाह इतना बड़ा अजीम शान मार्का जिसमें मैं शरीक नहीं हो सका, ऐ अल्लाह अगर कोई ऐसा मौका आए आगे तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। তো বলেন যে ভাই হযরতে আনাস বিন নজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিসসা তো প্রসিদ্ধ। বলেন যে উনি বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই, এই জন্য যে এত বড় একটা কাম হইল আমি শরীক হইতে পারলাম না, ওনার জন্য বহুত আফসোস করতেন। এবং উনি কথা বলতেন যে আল্লাহ যদি আরেকবার কোনো এরকম সুযোগ আসে তাইলে আমি আপনাকে দেখাইব। तो बहरहाल उनका हर अमल अल्लाह के लिए होता है, इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके इखलास की गवाही दी है कि यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, कि ये अल्लाह के फजल को चाहने वाले, उसके रिज़ा को चाहने वाले। বলেন যে ভাই এই জন্য সব কাম ওনারা আল্লাহর জন্য করতেন। এই জন্যই আল্লাহ পাকে ফরমান ওনারা ওই সমস্ত ব্যক্তি যিনারা আল্লাহর রেজা আর সন্তুষ্টের তালাশ করেনেওয়ালা তালাশ। तो ये मेहनत अल्लाह पाक ने जो हमें दी है वो इन्हीं सिफात को जिंदगियों में लाने के लिए दी है। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে সমস্ত সিফত দিয়েছেন, বলেন যে এগুলা আমাদের এই মেহনত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করছেন, এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল এগুলা সব আমাদের জিন্দগিতে আনার জন্য। कबूलियत का जो ताल्लुक है वो अंदर के सिफात से है। বলেন যে ভাই কবুল হওয়া আল্লাহর দরবারে আপনার গ্রহণযোগ্যতা হওয়া সেটা আপনার ভিতরের গুণের কারণে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सूरज निकले रोशनी न आए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ फरमाया कि बाज दफा सूरज निकले रोशनी न आए कि आदमी मान ले, लेकिन हिदायत की मेहनत हो और हिदायत दुनिया में न फैले ऐसा नहीं हो सकता। বলেন যে হযরত যে মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমান যে সূরজ উদয় হইল আর আলো আসবে না এরকম হয় না, কিন্তু এই কথা কোন এটা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে সূর্য উদয় হয়েছে কিন্তু এখন আর আলো দিচ্ছে না। কিন্তু বলে যে ভাই দুষ্ট হেদায়েতের মেহনত একজনে করবে আর হেদায়েত সে পাবে না, বলে যে এটা কোনোদিন বিশ্বাস করা যায় না, এটা কোনো অবস্থাতে হইতে পারে না। যে হেদায়েতের মেহনত করবে অবশ্যই সে হেদায়েত পাবে। इसीलिए फरमाते थे कि जब हमारी ये जमातें अल्लाह के ताल्लुक के साथ, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर और उसी के यकीन के साथ और अल्लाह के गैर के तासुर को दिलों से निकाल कर एक अल्लाह की मोहब्बत से मुतासिर होकर और उसी अल्लाह को अपने दिलों में बसा के और उसी के यकीन के साथ और उसी के नबी की जिंदगी में डूब करके नमाजें पढ़ते हुए इल्म इलाही के साथ और अल्लाह के ध्यान के साथ और अपने हुकूक को माफ करते हुए दूसरों के हुकूक को अदा करते हुए और अल्लाह की रिजा के जज्बे के साथ जब ये जमातें दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के शहरों में, बस्तियों में, गांवों में, देहातों में, घरों में और घरों के पास से जहां जहां से गुजरेंगी वहां वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की, ईमान की फिजाओं को कायम करते चले जाएंगे। তো বলে যে ভাই এই জন্য আমাদের কাম করেনেওয়ালারা যখন আল্লাহর জাতের একিনের সাথে আল্লাহর মহব্বতের সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহকেই দিলের মধ্যে নিয়ে বলেন যে মখলুক থেকে দিলকে পবিত্র করে বলেন যে ভাই দুষ্ট আল্লাহর সাথে তাল্লুক আর সম্পর্ক করিয়া বলেন যে এরকম ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে বলেন যে এরকম ভাবে এলিম শিখতে শিখতে আল্লাহর জ্ঞানের সাথে আখলাকের সাথে আল্লাহকে রেজা আর সন্তুষ্টি আল্লাহকে রাজি করার জজবা নিয়া যখন আমাদের এই জমাত শিখতে থাকবে, বলেন যে এই জায়গায় যাবে, যেখানে যাবে, যে রাস্তা দিয়ে যাবে, ওদের যাদের পাশ দিয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু প্রত্যেককে হেদায়েত দান করেন। और पूरा दीन वो सिफाती का नाम है, पूरा कुरान उठाए अल्लाह ताला ने सैकड़ों सिफात का तज़किरा फरमाया है। বলেন যে ভাই দিন তো সিফতের গুণেরই না, কোরআন শরীফ আপনি দেখেন উঠাইয়া হাজারো না
হাজারো সিফতের আলোচনা পাবেন কোরআনের মধ্যে। বলেন যে এই সিফাত আর গুণ যাকে বলে এটার নামই হলো দিল। सूरह अनफाल की दूसरी आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि ईमान वाले कौन है कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र तज़किरा किया जाता है तो मारे खौफ के उनके दिल दहल जाते हैं। তো বলেন যে ভাই সূরা আল ফারের দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমাইছেন, বলেন যে ভাই দুষ্ট ঈমানওয়ালারা তো এই সমস্ত লোক যাদের সামনে আল্লাহর কথা আসলে ওনাদের দিল টলমলাইতে থাকে। বলেন যে ওনাদের দিল পরেशान হয়ে যায়। जैसे हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है ना, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह के पीछे असर की नमाज पढ़ी। जब उन्होंने तकबीर तहरीमा कही और जब उनकी ज़बान मुबारक से लफ्ज़ अल्लाह निकला तो यूं महसूस होता था कि उन पर जलाल इलाही का ऐसा गलबा था कि गोया यूं महसूस होता कि जिस्म में रूह बाकी नहीं है। और जब अकबर उनकी जबान से निकला तो फरमाते हैं कि उनके उस तकबीर की हैबत से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। তো বলেন যে ভাই হযরত শেখুল হাদিস যে ঘটনা লেখছেন জান্নুন মিসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, একজনে বলতেছে আমি ওনার কাছে ছিলাম, উনি নামাজের নিয়ত বাঁধলেন, আল্লাহু আকবার যখন কইলেন তো ওনার অবস্থা এইরকম, আল্লাহ শব্দটা যখন বলছেন উনি তো ওনার এইরকম অবস্থা হয়েছে যে যেমন ওনার শরীর থেকে রূহ বাইরে চলে গেছে আল্লাহর জালালের কারণে। বলেন যে এত জালাল আল্লাহর ওনার উপরে পড়ছে যে ওনার শরীরের মধ্যে রুহই নাই। এরপরে যখন আল্লাহু আকবার বলছেন তো বলেন যে ওনার আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা ওনার উপরে তো পড়ছি, আমার দিলও টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। तो ये अल्लाह के नाम की आजमत और हैबत दिल में होना चाहिए। जैसे हमारे हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, आमतौर पर हमारे मुल्क का जोड़ हो चाहे सूबे के जोड़ हो, उसमें उनकी पहली मजलिस होती थी। उसमें आमतौर पर ये जुमला एहतमाम के साथ कहते, कभी बयान का पहला जुमला उनका होता था, वो कहते थे कि दावत व तबलीग की इस मेहनत का मकसद ये है कि हमारे अंदर से तासुर बिल मखलूक खत्म हो जाए। मखलूक चाहे जोई भी हो, चूंटी से लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तक और जर्रे से लेकर पहाड़ तक और कतरे से लेकर समंदर तक और तहत सरा से लेकर अर्श आजम तक किसी मखलूक का कोई तासुर न रहे कि दिल हरियत के असर से खाली हो जाए। ये एक अल्लाह का तासुर और उसी की आजमत और मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर गई। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আমাদের কোনো এলাকায় জোর হইতো, প্রাদেশিক জোর হইতো অথবা পুরা দেশের জোর হইতো, তো উনি প্রথম বয়ান করতেন। আর বলেন যে এমনি উনি বয়ান যখন শুরু করতেন অধিকাংশ এই শব্দটা দিয়া উনি শুরু করতেন যে কি করো, বলে যে দিল থেকে মখলুকের তাহাজ্জুর আর প্রভাবকে দূর করতে হবে, দিলকে মখলুকের আসর থেকে পাক করতে হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ পিপিলিকার থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আর এদিকে জাররাত থেকে পাহাড়, কাতরাত থেকে সমুদ্র এবং তাহতাস সারা সাত জমিনের নিচ থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত এই সমস্ত মখলুকের তাহাজ্জুর আর প্রভাব আমাদের দিল থেকে বাহির করতে হবে এবং শুধু আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহর জাতের একিন থাকবে, আল্লাহর মহব্বত আর জালাল আমাদের দিলের মধ্যে থাকবে। অন্য সব মখলুকের প্রভাবকে আমাদের দিল থেকে পাক করতে হবে। इसीलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सोहबत याफ्ता हज़रात फरमाया करते थे कि हजरत की ज़बान से जब लफ्ज़ अल्लाह निकलता था तो यूं महसूस होता कि कोई चीज अंदर जा रही है, यानी अल्लाह की आज़मत और मोहब्बत से दिल भरा हुआ होता था। और जब बयान करते तो यूं महसूस होता गोया अल्लाह से सुन के अभी बोल रहे हैं। তো বলেন যে ভাই জন্য হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে ওনার যারা সোহবত পাইছেন ওনার সঙ্গে ছিলেন, বলেন যে ওনার হযরতের যখন কথা বলতেন তো বলেন যে এরকম অবস্থা অনুমান হইতো যে ওনার দিল আল্লাহর আজমত এবং বড়াই দ্বারা ভরপুর। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ বয়ান করলে ওনার বয়ানের মাধ্যমে আল্লাহর আজমত, আল্লাহর জালাল, আল্লাহর বড়াই সেটা প্রকাশ পেত। इसीलिए दावत और तबलीग की मेहनत में ये तीन उन्वान है, तीन बुनियादें हैं कि हर एक को दावत दें हम मखलूक से खालिक की तरफ, असबाब और चीज़ों से आमाल की तरफ, कि असबाब और चीज़ों में जो कामयाबी नजर आ रही है कि यहाँ से दिलों का यकीन हट करके आमाल में कामयाबी का यकीन आ जाए और दिलों का रुख दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाए। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য আমাদের দাওয়াতের তিনটা জিনিসই ভিত্তি। একটা হইল ভাই মখলুক থেকে মানুষের খালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া, মখলুক থেকে খালিকের দিকে মানুষকে ফিরানো।
2 নম্বর হইল আসবাব থেকে আমালের দিকে, যে এই সমস্ত আসবাবের মধ্যে আমাদের কোনো কামিয়াবি নাই। কামিয়াবি একমাত্র সফলতা আল্লাহর হুকুম পুরা করার মধ্যে। তো এই জন্য আল্লাহর হুকুমের দিকে মানুষকে মোতাবজ্জ করা, ফেরানো। আর দ্বিতীয় জিনিস হইল দুনিয়ার থেকে আখেরাতের মুখী করা মানুষকে। দুনিয়ার থেকে দাওয়াত দিয়া আখেরাত মুখী হয়ে যায় তার জিন্দগি, সেইটার দাওয়াত দেওয়া। বলে যে এই 3টা জিনিস হইল আমাদের এই মেহনতের আসল। इसीलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तरक्की की 3 बातें हैं कि इस मेहनत में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। उसके सिलसिले में 3 बातें फरमाते थे। বলে যে ভাই হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব 3টা কথা বলছেন এই ব্যাপারে। বলেন যে এই কামের মধ্যে হয়তো আমি আগে বাড়তেছি আর না হলে পিছনে নামতেছি। कि दिन ब दिन अल्लाह का ताल्लुक बढ़ रहा हो, उसकी अलामत यह है कि अल्लाह का खौफ बढ़े, उसका डर बढ़े, उसका इस्तेहदार बढ़े, उसकी मोहब्बत बढ़े और दिलों का रुख अल्लाह की जात की तरफ हो जाए। তো বলেন যে রোজা নেই আমাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়তেছে, মানে কি আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর মোহাব্বত, আল্লাহর জালাল, আল্লাহর কুদরতের দিকে আমাদের দিল, রোজা নাই আমাদের দিলের মধ্যে এই জিনিসগুলো বাড়তেছে। और ये तमाम नबियों की और सहाबा की सिफत है कि अल्लाह का डर और खौफ और तकवा। বলেন যে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, এটা সমস্ত নবীগণ এবং সাহাবাদেরও সেই আমল ছিল। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अना अख्शाकुम बिल्लाहि व अत्काकुम, कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতেন যে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। और कभी कभी बड़े दर्द के साथ फरमाते थे कि आए मेरे सहाबा, मैं नहीं जानता कि कल हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और तुम्हारे बारे में क्या फैसला करने वाले हैं, इसलिए कि फैसल तो अल्लाह है। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আল্লাহ রসুলে ফরমাইছেন যে অনেক সময় পেরেশান হইয়া যে আমি জানি না কিয়ামতের দিন আমার সাথে কি হবে, কি ব্যবহার হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, কারণ ফয়সালা করনেওয়ালা তো কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ। তো এই জন্য আমার সাথে কি ব্যবহার হবে আমি জানি না, এই জন্য পেরেশান হয়েছে। इसीलिए आपकी रात की इबादतें देखे कि इतना रोते कि सजदे की जगह तर हो जाती, दाढ़ी तर हो जाती। বলেন যে এই জন্য দেখেন আল্লাহ রসুলের সিরাত, যে আল্লাহ রসুল রাত্রে এইভাবে সজিদা দিচ্ছেন, লম্বা সজিদা, যেখানে সজিদা দিচ্ছেন সেই সজিদার জায়গা চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিত, আল্লাহ রসুলের দাড়ি মুবারক পানিতে ভিজিয়ে দিত। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ सहाबा में मुंतकिल हुआ। বলেন যে এই ভয়, আল্লাহ রসুল যে আল্লাহরে ভয় করতেন, এইটাই সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুন্তকিল হইল, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাইয়া পৌঁছলো। कि उनके तकवे की बातें सुनते हैं तो ईमान ताजा होता है, लंबा उन्वान है। বলেন যে ওনাদের বলেন যে তাকওয়ার কথা শুনলে ঈমান বাড়িয়ে যায়। বলেন যে এটা অনেক লম্বা ঘটনা এগুলো। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ाते, लंबी लंबी सूरतें पढ़ते, इतना रोते कि कई कई सफों तक आवाज जाती, कभी कभी बीमार हो जाते। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়াইতেন, তো বলেন যে নামাজের মধ্যে উনি কাঁদতে থাকতেন। আর বলেন যে ওনার কান্দার আওয়াজ অনেক পিছনে যারা অনেক কাতার পর্যন্ত পৌঁছে যেত, আর কাঁদতে কাঁদতে অনেক সময় উনি অসুস্থ হয়ে যেত। इंतकाल से कुछ दिन पहले अल्लाह ताला से बड़ी लजाजत के साथ अर्ज करने लगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और तेरी रियाया दुनिया में फैल गई है और ये खिलाफत का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा सकता, लिहाजा अपनी बारगाह में आपसे मिलने के लिए मुझे पसंद फरमा ले। তো বলে যে ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে হায় আল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমি এইরকম ভাবে দুর্বল হয়ে গেছি, আমার হাড্ডি দুর্বল হয়ে গেছে। আর হায় আল্লাহ, তোমার বন্দা অনেক হয়ে গেছে এবং এই এত বড় একটা দায়িত্ব আমার উপরে, আমি এটা উঠাইতে পারতেছি না। আয় আল্লাহ, আপনি মেহরবানি করে আমাকে আপনার দরবারে উঠে নিয়ে আসেন। और उसके बाद एहतमाम से एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदी रसूलिक, ऐ अल्लाह अपने रास्ते की शहादत भी अता फरमा, अपने नबी के शहर में मौत भी अता फरमा। আর বলেন যে একটা দোয়া উনি খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন, সেটা কি যে আয় আল্লাহ, আপনার রাস্তায় আমাকে শাহাদত দান করেন, আবার আপনার নবীর শহরেই আমার শাহাদত দেন এবং মওতটা দেন। साहबा को ताज्जुब होता, दोनों चीजें कैसे जमा हो सकती हैं? शहादत चाहिए तो मदीने की मौत नहीं मिलेगी, मदीने की मौत चाहिए तो शहादत नहीं मिलेगी। তো বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হইতেন যে এটা কেমনে সম্ভব হবে।
উনি মদিনায় যদি মরে চাইলে তো শহীদ হইতে পারবেন না, আর যদি শহীদ হইতে যান তাহলে তো মদিনায় মরতে পারবেন না। কিন্তু এই দোয়াটা উনি কিভাবে করেন? अल्लाह भी अल्लाह है, बड़ी कुदरत वाले हैं। বলে যে আল্লাহ তো আল্লাহই, উনি তো বিশাল শক্তিশালী, बंदों की बड़ी रियायत करते हैं वो, উনি বন্দাদের খুবই খেয়াল রাখেন। और बड़ा ख्याल रखते हैं। বলে যে অনেক আল্লাহ পাকে বড় খেয়াল রাখেন সাহাবাই। यहाँ 2 चीजें मांगी, अल्लाह ने 10 चीजें जमा कर दी। বলে যে উনি 2টা জিনিস চাইছেন, আল্লাহ দুটোটাই ওনাকে দিয়েছেন। मौत आई तो कैसे आई? বলে যে মৌতটা যে আসলো ওনার কিভাবে? मदीने पाक में मौत आई, বলে যে ওনার মৌতটা মদিনাতেই হয়েছে मस्जिद नबवी में मरे, এবং মদিনার মসজিদের মধ্যে ওনার ইন্তেকালটা হয়েছে। मेहराब रसूल में, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহরাবে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াইছেন ওই মেহরাবের মধ্যে ওনার মৌতটা হয়েছে। मुसल्ला रसूल पर, আর যে বিছানার উপরে আল্লাহ রসুলের নামাজ পড়াইছেন এটার উপরে वुजू की हालत में অজু অবস্থায় और नमाज पढ़ाते हुए कुरान की तिलावत के दौरान এবং নামাজ পড়াইতেছিলেন আর আল্লাহর কালাম পড়া অবস্থায় মৌত আসছে। उसी में खंजर लगा है, वही शहादत का सबब बना। বলছে ওই অবস্থায় ওনারে খঞ্জর মারিয়ে দিল আর এটাই ওনার শাহাদতের জন্য সবব হয়ে গেল। उनके इंतकाल पर मदीने में कोहराम मच गया। বলে যে ওনার ইন্তেকালে মদিনার মধ্যে বিশাল এক হর্ষ প্রকাশ হয়ে গেল। लोग झाड़े मार के रोते थे, মানুষ মানে চিৎকার দিয়া কাঁদতেছিল। बहुत से नौजवानों ने खाना पीना छोड़ दिया था। বলে যে অনেক নওজোয়ান খানা পিনা ছাড়িয়ে দিল। एक दफा हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाने लगे कि उनके इंतकाल पर, शहादत पर जंगलों से जिन्नातों के रोने की आवाज आती। বলে যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব ফরমাইছেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের কারণে জঙ্গলের মধ্যে যে জিন কাঁদতেছিল সেটার আওয়াজ আমাদের শুনছে। कि काम करने वाला दुनिया से गया है। যে কাম করনেওয়ালা আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। तो इसलिए अल्लाह पाक ने काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য আমাদেরকে তো আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন কামের জন্য। कि 10 সাलों में 10 साढ़े 10 साल में 22 लाख मुरब्बा की जमीन में इस्लाम जिंदा हुआ। বলেন যে ওনার 10 বছরের খেলাফতের জমানায় 22 লক্ষ মাইল বর্গ মাইল ইসলাম জিন্দা হয়ে গেল। न चैन से बैठे न बैठने दिया। বলেন যে না উনি একটু আরামের সাথে বসতেন না কাউরে বসতে দিতেন, न मदीने में पक्का मकान बनाया न बनने दिया। না মদিনা শরীফে ফাঁকা ঘর বানাইছেন না কাউরে ঘর বানাইতে দিতেন। एक दफा मदीने की गलियों में जा रहे थे, देखा रास्ते में एक पक्का कुबा बना हुआ है। बड़े गुस्से वो जलाल में आए और बोझा किसका है? कहा फुला का। फरमाने लगे मैं नहीं समझता था कि मेरे जमाने में फिरौन पैदा होंगे। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু যাইতেছিলেন মদিনার গলি দিয়া, হঠাৎ করে একটা ঘর ওনার সামনে, একটা সুন্দর ঘর যেটার মধ্যে গম্বুজওয়ালা ঘর দেখলেন। বলেন যে ভাই এই ঘরটা কার? উনি অত্যন্ত নারাজ হয়ে গেছেন। বলে এই ঘরটা কার? বলে অমুকের। উনি বলেন যে আফসোস আমি এই কথা তো ধারণাই করি নাই যে আমার জমানার মধ্যে ফেরাউন পয়দা হবে। और पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे। আর বলে যে ভাই তালি লাগানো কাপড় উনি পরতেন। बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने जा रहे हैं, 12-12 तेवरा पेवन कपड़ों में लगे हुए। বলেন যে মদিনা থেকে ওই বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি ওনার হাতে সমঝানো হবে, উনি যাইতেছেন এটা গ্রহণ করার জন্য। অথচ ওনার কাপড়ের মধ্যে ভারত থেকে 13টা তালি লাগানো ছিল। और खाना इतना मोटा खाते थे कि निगला नहीं जाता था। আর বলে যে উনি এরকম রুটি খাইতেন যেগুলো গলা দিয়ে যাইত না। बगैर छने के आटे की रोटियां खाते थे। বলেন যে চালনি ছাড়া আটা দিয়া রুটি বানানো হইতো আর ওইটা উনি খাইতেন। वो किस्सा तो बड़ा मशहूर है ना कि हजरत सहाबा ने, बड़े बड़े किबार सहाबा ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, जो आपकी बेटी भी है, अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा, उनको वास्ता बनाया, दरखास्त की कि अमीरुल मोमिनीन आप अपनी तरतीब जिंदगी को बदलें। বলেন যে এটা তো প্রসিদ্ধ ঘটনা। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরতে হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে, ওনার সাহেবজাদির কাছে আসলেন। আচ্ছা বললেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরা চাই যে ওনার জিন্দগির যে তরতিব মানে যেইভাবে সাদা সিধেভাবে চলতেছেন এটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনার জন্য। तो लंबा तफसीली किस्सा आप हजरत जानते ही हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हाल को बयान करते और रोते जाते थे कि आपका खाना कैसा था कि 2-2 महीने गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता था। और लिबास कैसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक ही लिबास होता, उसी को धोते, खुश करके जाने में ताखीर हो जाती।
हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आके आवाज देते। और फिर इसी तरह से आपका बिस्तरा कैसा होता, हजरत हफ्सा से खुद फरमाने लगे कि दोहरा करके तुम बिछाती थी, एक दफा चौहरा करके बिछा दिया। तो आपने फरमाया कि हफ्सा तुमने रात में क्या बिछा दिया था? उस नरमी की वजह से रात में उठना मुश्किल हो रहा था कि मैं तो अपने परवरदिगार का बंदा और गुलाम हूं, मैं रात में उसके सामने उठ के मुनाजात करता हूं, ये चीज उससे माने बन जाएगी। तो लिहाजा एक एक चीज गिनाते जाते थे, रोते जाते थे, खुद भी रोए, बेटी को भी बहुत रुलाए। तो बोले যে ভাই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু ঘটনা এটা তো অনেক লম্বা, কিন্তু বলতেছেন মেহমান হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু অনেক সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা কি ছিল এগুলো বয়ান করতেন আর কাঁদতেন যে 2 মাস লাগাতার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের মধ্যে চুলা জ্বলে নাই। বলেন যে এই ঘটনা বলতেছেন আর কাঁদতেছেন। এমনিভাবে বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক কি ছিল দুনিয়াতে? বলেন যে একটাই মাত্র আল্লাহ রসুলের জামা ছিল, বলেন যে যেটারে ধুইয়া পড়িতে শুকাইয়া জুম্মার দিন মসজিদে আসতে আল্লাহ রসুলের দেরি হয়ে যেত। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ রসুলের কাছে যাইয়া ইত্তালা দিতেন, মানে নামাজ পড়াইবার জন্য ডাকতেন। এমনিভাবে বলেন যে দেরি হয়ে যেত, কাপড় ধুইয়া শুকানোর পরে এইটা পরেই আসতেন। আর বলেন যে দোস্ত আল্লাহ রসুলের কি বিছনা ছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতেছেন আর বলেন ওনার সাহেব যদি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে তুমি বলো আল্লাহ রসুলের যে বিছনা তোমার ঘরে ছিল কি ছিল? সোলার টাট ডবল করে তুমি বিছাই দিতে, এটাতে আল্লাহ রসুল শুইতে, এটারে একদিন তুমি এক রাত্রে এটারে সাইড ডবল করলে, যার কারণে আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন যে তুমি কি আজকে করছো বিছনার, যে আমি আজকে উঠতে আমার শেষ রাতে উঠতে আমার কষ্ট হয়েছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত ঘটনা বলতে রইলেন আর শান্তি রইলেন। इसीलिए जब दुनिया से जा रहे थे, बेटे की गोद में सर था, बेटे से फरमाया बेटा मेरा सर जमीन पर डाल दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अब्बा जान गोद सर में है, ठीक है, यानी जमीन पर डालो। जब जमीन पर डाला तो मिट्टी को, गालों को मिट्टी से मलने लगे और फिर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर रोने लगे, वैलुल लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बुक, यानी अपने नफ्स से मुखातिब होकर कह रहे कि उमर तेरे लिए हलाकत तो तबाही है अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বুদের মধ্যে, ওনার রানের মধ্যে ওনার মাথা উঠিয়ে রাখলেন। তো বললেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন যে বেটা আমার মাথাটা জমিনের মধ্যে ফেলাই দাও। বললেন আমার রানে দূরে থাক। বলে না জমিনের উপরে ফেলাও। বলে যে জমিনের উপরে যখন রাখলেন তোমরার গালটা মাটির মধ্যে লাগাইতেছিলেন আর বললেন আয় উমর তোমার ধ্বংস, আয় উমর তোমার ধ্বংস যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে কিয়ামতের দিন না ছাড়েন তাহলে তোমার জন্য হালাকত। বলেন যে এই অবস্থা ওনার। ये हाजी साहब फरमाते थे कि पहली बात अल्लाह का खौफ बढ़े, अल्लाह का डर बढ़े, उसका ध्यान बढ़े और उसका ताल्लुक बढ़े। বলেন যে হাজি সাহেব যেটা বলছেন যে এক নম্বর হলো আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ডর এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বলেন যে সাথে তাল্লুক, সম্পর্ক, মহব্বত আল্লাহর আমাদের দিলের মধ্যে বাড়ে। और दूसरा जिंदगी सुन्नत और शरीयत पर आए और तीसरी चीज आखिरत की फिक्र बढ़े। আর দ্বিতীয় জিনিস হলো আমাদের পুরা জিন্দিগিটারে সুন্নত এবং শরীয়তের উপরে নিয়ে আসবো, সুন্নত এবং শরীয়তের উপরে উঠাইব। আর তৃতীয় কাম আমরা এই কামের দ্বারা যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির বাড়বে। ये तमाम सहाबा में मिलेंगी ये सिफात। বলেন যে এই সমস্ত গুণ সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अहवाल हयातुस सहाबा के शुरू में लिखे हुए। বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা হায়াতুস সাহাবার শুরুতে লেখা হয়েছে। हजरत अली के दो बड़े मशहूर शागिर्द, एक हजरत जिरार इब्न ज़बुरा किनानी और दूसरे हजरत कुमैल हैं। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজন শাগির্দ প্রসিদ্ধ, একজন জরার আল কেনানি আর তৃতীয়জন হইলেন হযরত কুমাইল। एक दफा हजरत जिरार से हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि हजरत अली के अहवाल मुझे सुनाओ। বলে একদিন হযরতে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন হযরত জরারকে যে তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হালত আমার একটু শোনাও, উনি কি রকম ছিলেন। तो उन्होंने अहवाल सुनाए, फरमाने लगे क़द अरसल लैलु सुदूलहु, कि जब रात अपने पर्दे डाल देती थी, वग़ारत नुजूमुहु,
और उसके सितारे जब मान पड़ जाते তো বলেন যে উনি ওনার হালত শুনাইলেন যে রাত্র যখন হয়ে যেত অন্ধকার এবং বলেন যে রাত্র অন্ধকার হয়েছে গভীর রাত্রে অন্ধকার খাইয়ে গেল আর আসমানের তারকা মিটমিট করতেছে তাদের পাওয়ার আস্তে আস্তে কমতেছে এই অবস্থা যখন হয়ে গেল यमीलु फी महराबिही काबिदन अला लिहयतिही कि अपने पूरी दुनिया के इंसान जब सो जाते हैं आधी रात हो जाती बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी मस्जिद के मुसल्ले पर आते हैं और अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए होते हैं বলেন যে যখন দুনিয়ার মানুষ শুয়ে পড়তো বাদশাদের দরজা বন্ধ হয়ে যেত তো হজরতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার নামাজ পড়ার জায়গায় আসতেন আইয়া দাঁড়াইতেন এবং ওনার দাড়ি মুবারককে ওনার হাত দিয়ে ধরতেন यतमलमल तमलमुल सलीम व यबकी बुका अल हकीम यानी ऐसे तड़पते जैसे किसी को सांप या बिच्छू ने काट दिया हो ऐसे रोते थे जैसे गमों में डूबा हुआ रोता है আর বলেন যে দাড়ি ধরিয়া এরপরে উনি কাঁদতেন অবস্থাটা কি হইতো যে একটা মানুষের যদি সাপে কামড় দেয় তো এই লোকটাই এরকম ছটফট করে এরকম ছটফট করতে থাকতেন আর একজন মুসিবত দাদা একবারে পেরেশানির মধ্যে সে ডুবে আছে তার যে এরকম পেরেশানি আর কান্দা ওই অবস্থা ওনার হইতো ওই সময় ওইভাবে থামতেন পেরেশান হয়ে तड़पते रोते अल्लाह ताला से मुनाजात करते हुए यकूलु या रब्बना या रब्बना या रब्बना बहुत देर तक अल्लाह से बातें करते বলেন যে পেরেশান হইয়া উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আর বললেন ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা বলে যে লম্বা সময় পর্যন্ত এইভাবে দোয়া করতে থাকতেন फिर दुनिया की तरफ मुतवज्जह होते हैं वह यकूलु लिद्दुनिया दुनिया से कहते हैं इलैया तगर्ररती क्या तू मुझे धोखा देना चाहती है इलैया तशव्वफती क्या तू मेरी तरफ झांक झांक के देख रही है इलैया तज़य्यनती क्या तू मेरे लिए ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार कर रही है हैहाता दूर हो जा दूर चली जा বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়ার দিকে এরপরে দুনিয়ার দিকে মুখাও দিয়ে বলতেন আরে দুনিয়া তুমি আমার দিকে এসে ঝুঁকছো আরে দুনিয়া তুমি আমারে ধোঁকা দিতে আইছো আরে দুনিয়া তোমার সৌন্দর্য আমার সামনে নিয়ে আইছো আই হাতাত আরে তুমি আমার থেকে দূরে যাও আমার থেকে দূরে যাও फरमाते पद बसत तुकी सलासा कि मैंने 3 तलाक देकर तेरे रिश्ते को काट दिया है कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जैसे 3 तलाक से औरत मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है सिवाय हलाले के हिल्लत की कोई शकल बाकी नहीं रहती इस तरह दुनिया से कह रहे कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं फउम्र की कसीर तेरी उम्र बड़ी थोड़ी है वह मजलिसु की हकीर और तेरी मजलिसें बड़ी हकीर और जलील है वह खतर की यसीर और तेरी मुसीबतें बड़ी आसान है मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व वहशत तरीक़ फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाते और फरमाते कि आए मेरे अल्लाह मेरा क्या बनेगा सफर बड़ा लंबा है और तन्हा मुझे इस सफर में जाना है और बड़ी मंजिलें दरपेश है ज़ादे राह की कमी मुझे रुला रही है अरे अल्लाह मेरा क्या बनेगा ये कहते कहते उनकी रात गुजर जाती তো বলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট এরপরে দুনিয়ারে বলতেন যে শোনো বত্তাতুকে সালাসা তোমারে আমি 3 তালাক দিয়ে দিছি আগে বলে যে তোমারে আমি 3 তালাক দিয়ে দিছি এরকম তোমার সাথে আর আমার কোনো সম্পর্ক রইল না যেরকম মহিলাকে 3 তালাক দিলে আর তার কোনো 36 তালাক বলেন যে তার জন্য হারাম বলে যে তুমি দুনিয়া আমার জন্য এরকম তোমাকে আমি চিরদিনের জন্য তালাক দিয়ে দিছি শোনো দুনিয়া তোমার এই দুনিয়াতে তোমার যে মজলিস তোমার মজলিসের মধ্যে যে বসে মানুষ বলে যে এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং হাসির এমনিভাবে বলেন যে ভাই সুস্থ তোমারই আরাম রাহাত এটা সাময়িক আর বলে যে তোমার পেরেশানি যেটা এটাও সাময়িক আর এরপরে আমার সামনে আসতেছে বলেন যে অনেক লম্বা সফর এবং আমার সফরের তৈরি সামান অনেক কম বলেন যে ভাই দুস্থ এইভাবে রাত্রভর এই কাঁদতে কাঁদতে বলেন যে সকাল পেটেছেন আর বলছেন যে আয় আল্লাহ আমার এত বড় লম্বা সফর আমার সামনে আর এই রাস্তা দিয়ে চলা এটা বড় ভয়ানক রাস্তা আর আমার সাথে আমার সামান হইল অনেক অত্যন্ত কম আমি কিভাবে এটা থেকে অতিক্রম করে দেব তো বলে যে এটার উপরে উনি রাত্রভর কাঁদতে কাঁদতে শেষ করে क्यों मैं सब सुन रहे हैं কিরে ভাই সবাই শুনতেছেন তো दरूद शरीफ पढ़ो एक बार বলে যে সবাই একবার দুরূদ শরীফ পড়ি
हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब थे पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा काम किया उन्होंने, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। वो फरमाते थे मजलिस में खास तौर से फजर की, क्यों भाई कोई गाड़ी चलाते चलाते सोता क्या? বলে যে ভাই আমাদের পুনার জিম্মাদার ছিলেন হজরত মৌলানা ইউনুস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। তো উনি বলেন যে ভাই ফজরের মজলিসের মধ্যে, যে ফজরের পরে যে বয়ানিকের মধ্যে বলতেন যে ভাই কেউ গাড়ি চালাইতে চালাইতে কি ঘুমাইয়ে যায়? কিরে ভাই কেউ ঘুমায়? कोई दुकान में बैठ के सोता क्या? गल्ला ही गायब हो जाएगा, गल्ला मतलब पैसे गायब हो जाएंगे। বলে যে ভাই দোকানের মধ্যে কেউ দোকান খুললিয়া ঘুমায়? বলে যদি ঘুমায় তাহলে তো তার পয়সা পয়সা নিয়ে দিব অন্য মানুষ। आमतौर पर दीन की मजलिस में बैठते हैं तो हम सो जाते हैं, বলেন যে কিন্তু আমরা সকালের দিনের মজলিসের মধ্যে যখন সাধারণভাবে এটা দেখা যায় যে আমরা ঘুমাই এলাম। बाजे बैठ के सोते हैं, बाजे तो माशाअल्लाह बहुत पीछे वो लेट के सो रहे हैं। বলেন যে অনেক আছে বইসেই ঘুমাই পড়ছে, আর অনেক আছে তো মাশাআল্লাহ পিছনে বিছনার মধ্যে লম্বা এই শুয়ে আছে। मौलाना ने फरमाया कि एक जमात एक मस्जिद में दाखिल हुई, মৌলানা ইউনুস সাহেব ফরমাইলেন এক জমাত এক মসজিদের মধ্যে গেছে। छोटी सी मस्जिद थी, ईशा के बाद साथी खाना खाकर सोए, 10-12 साथी, पूरी मस्जिद जाम पैक हो गई। বলেন যে মসজিদ ছিল ছোট, তো ওনারা একজন নামাজের পরে খানা খাইয়া এই 10-12 জন ঘুমাইছেন, মসজিদ পুরাটা এরা এই দখল করে। वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मोहसिन साहब को बांगी साहब कहते हैं। बांगी साहब वो लाउड स्पीकर जो अजान का होता है उसको ऑफ करना भूल गए। আর বলেন যে ভাই মুয়াজ্জিন সাহেব যিনি আজান দেয় আমরা দেশে বাঙ্গি কয় ওনারে। তো বলে যে মুয়াজ্জিন সাহেব করছেন কি মাইক যে খুলছিল এটার সময় এটারে বন্ধ করা ভুলে গেছে। अब जमात जो सोई और फिर खर्राटों की जो आवाजें आई और लाउड स्पीकर के जरिए से जो गांव में गूंजी, पूरे गांव वालों की नींद हराम हो गई। বলেন যে এরপরে যখন ঘুমের জমাতওয়ালারা ঘুমাইছেন তো ওনাদের যে রাত্রে নাক দিয়ে যে আওয়াজ বাইরে অনেক মানুষের আওয়াজ বড় হয় না, বলেন যে আওয়াজ বাইরে ছিল আর ওই মাইক দিয়ে সারা গ্রামের মধ্যে থেকে এই আওয়াজ পৌঁছেছিল। বলে যে সারা গ্রামের মানুষ সবাই খুব হারাম করে। और सब परेशान थे गांव वाले कि इतने सारे शेर हमारे गांव में कहां से आ गए। আর বলে যে সব গ্রামবাসী ভয় হয়ে গেল যে আমি এত ভাগ আমাদের গ্রামের মধ্যে করতে গাই এইভাবে আওয়াজ করতে। और सब लाठियां डंडे लेकर चले, आवाज की तरफ चलते चलते मस्जिद के पास पहुंचे तो समझे कि आवाज अंदर से आ रही है। বলে যে সবে এইরকম ভাবে লাঠি লিয়া তারাইলোর জন্য যেদিক থেকে আওয়াজ আসতেছিল সব ওই দিকে যাইতেছে। যাইতে যে আওয়াজে বুঝতে দেখে যে এই আওয়াজ এটা মসজিদের ভিতর থেকে বাইরে। फिर फरमाया कि इंसान दो चीजों के ও मजबूर টিটু ভাই আবার খেত মধ্যে আছে তো এই জন্য মহিমারি ডাকছে না। জিনিসের মিলিত হওয়ার নাম। एक उसका जिस्म है, दूसरा उसकी रूह है। একটা হলো মানুষের শরীর আর একটা হলো মানুষের রূহ। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, रूह का ताल्लुक आसमान से है। বলেন যে ভাই দোস্ত মানুষের শরীরের সম্পর্কটা হইল জমিনের সাথে আর রুহের সম্পর্ক হইল আসমানের সাথে, উপরের সাথে। और जिस्म की तो ग़िज़ा की हम रातों दिन फिक्र करते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है? वो रूहानी ग़िज़ा है। বলেন যে ভাই দোস্ত শরীরের খাদ্য আর তার খোরাকের দিত আমরা তো দিনে রাত চেষ্টাই করি, কিন্তু বলেন যে ভাই রুহের খোরাক কি? বলেন যে সেটা হইল আসমানি উপর থেকে আসে। रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाजें हैं, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह की मोहब्बत है, आखिरत की फिक्रें हैं, कलाम पाक की तिलावत है और अल्लाह के दीन की मेहनत है। ये रूह की ग़िज़ा है। বলেন যে ভাই দোস্ত রুহের ग़िज़ा কি? বলেন নামাজ, রোজা, জিকির, তেলাওয়াত। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এমনি ভাবে বলেন যে আল্লাহর মোহাব্বত, আল্লাহর রেজা সন্তুষ্টি, বলেন এইগুলোই হইল রুহের খোরাক। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले इन सब अमाल से गुजरते हैं तो रूह को सुकून मिलता है। ऐसी मजलिसों में उमूमन सो जाते हैं। তো বলেন যে যেহেতু এইগুলা এরপরে বলেন নামাজ, এরপরে তালিম, জিকির, বলেন এগুলার উপরে আমল করে তো যারা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয় এই জন্য ওনাদের উপরে সকিনা নাজিল হয়ে যায়। মজলিসের মধ্যে বসলে সকিনা নাজিল হয়ে যায়। आज दुनिया में गुनाहों की कसरत की वजह से रूह सियाह हो गई, जिसकी वजह से जिंदगियों का सुकून गारत हो गया। बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में खुदकुशी के कमरे बने हुए। বলে যে ভাই দোস্ত আজকে
জমানায় গুনার কারণে দিন মানুষের অন্ধকার হয়ে গেছে, বলে যে যার কারণে মানুষ দিন পরিষ্কার, এই জন্য দুনিয়ার উন্নত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা হয়েছে। और सुकून की दुनिया में तलाशी है। আজকে সবে দুনিয়ার মধ্যে শান্তি তালাশ করছে। मौलाना यूनुस साहब ने एक दफा फरमाया कि लंदन एयरपोर्ट में एक जमात तालीम कर रही है। বলে যে মৌলানা ইউনুস সাহেব রহমতুল্লাহ বলছে যে এক সময় একটা জামাত লন্ডনের এয়ারপোর্টের মধ্যে বসে এরা তালিম করতেছে। अमीर साहब किताब पढ़ रहे हैं। আমি সবে বসে কিতাব পড়তেছেন। 9-10 साथी जो सुन रहे थे वो नींद की वजह से झटके मार रहे हैं। বলেন যে 8-9 জন যে বাকিরা ছিল এরা ঘুমের কারণে মাথা নত হয়ে নিতেছে, মাথা নত করতেছে, হেলিয়ে দলিয়া পড়ার অবস্থা হয়। तो ये कांग्रेस वहां से गुजरा, এক ইংরেজ উইকেন্ডে যাইছিল, उसने देखा कि अरे ये यहाँ फुटपाथ पर बैठ के सो रहे हैं। বলেন যে ওই লোকের দেখে আশ্চর্য, এরা এই ফুটপাথের মধ্যে বসে এইরকম ভাবে এইরকম ঘুমাইতেছে। मेरा उतना बड़ा बंगला और इतनी दौलत, एसी है, एयर कंडीशन सब कुछ है, नींद किए हुए पता नहीं कितने साल हो गए। তো বলেন যে অথচ আমার এত বড় বাংলা আর আমার বাংলো আছে, আর আমার ঘরের মধ্যে এতগুলো সাজসজ্জা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও অনেক দিন ধরে এত লম্বা জমানা আমি ঘুমাইতে পারি। वो खड़े होकर ताज्जुब से देखने लगा। ওই বেচারা দাঁড়াইয়া এই সমাজে দেখতেছিল এরা যে বসে বসে ঘুমাইতেছে। अमीर साहब से पूछा इस तरह सोने के लिए क्या करना है। আমি চলে জিজ্ঞাসা করলো যে এইরকম ঘুমাইলের জন্য কি করতে হবে। अमीर साहब ने किताब, क्योंकि किताब पढ़ रहे थे, उसकी तरफ देखा और देख के कहा बैठ जाओ। আমি সব তো কিতাব পড়তেছিল যে এখন ওনার দিকে তাড়াইয়া দেখলেন, বললেন তুমি বসো এখানে। अब वो बैठा तो थोड़ी देर में वो भी झटके मारने लगा। বলেন যে যখন হেও তালিমের মধ্যে বসে এখন হেও ঘুমাইছে বসে বসে। और फौरन टाउन के कहने लगा वाकई जिस चीज का मैं बरसों से मुतलाकी था वो यहाँ मुझे आज मिल गई। বলেন যে আর এমনি বলে আসলো সে যে জিনিসের তালাশে আমি বছরের পর বছর ঘুরতেছিলাম সেটা এখন এখানে হয়ে গেলাম। वो ईमान में दाखिल हुआ। আর সে ইমানের মধ্যে দাখিল মানে কি মুসলমান হয়েছে। तो इस तरह सोएंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। বলে ভাই এইভাবে ঘুমাইব না তো ইনশাআল্লাহ। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ना अपने लिए पसंद की ना अपने चाहने वालों के लिए पसंद की। বলেন যে ভাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম না নিজের জন্য দুনিয়া পছন্দ করছেন না ওনার সাথীদের জন্য সাহাবাদের জন্য পছন্দ করছেন। हुनैन के मौके पर माले गनीमत बहुत आए। বলেন যে হুনাইনের যুদ্ধের সময় মুসলমান গনিমতের মাল অনেক পাইলেন। 24,000 ऊंट आए, 24,000 উটি পাইছিলেন, 40,000 बकरियां, 40,000 ছাগল, 1 लाख छटाक चांदी, 1 লক্ষ। वो चांदी जो বলেন যে सिल्वर, বলেন যে 1 লক্ষ চান্দির টুকরা ওনারা পাইলেন রূপার উপর। वो 6,000 कैदी, আর 6,000 বলেন যে বন্দি লইয়া আসলেন। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तकसीम कर दिया। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত লম্বা সব কিছু বন্টন করে দিলেন। खास तौर से मक्के वालों को खूब दिया। বলেন যে বিশেষভাবে মক্কা শরীফের মানুষের বেশি দিলেন। बाज सरदारों को 100 ऊंट दिए বলে এক এক সর্দারকে 100 করে ভোট দিয়ে দিলেন। और मदीने वालों को कुछ नहीं दिया। মদিনাওয়ালাদেরকে কিছুই দিলেন না। तो ये बात उड़ते यानी बाज अंसार के नौजवानों में ये बात पैदा हो गई कि जब जान देने का मौका होता है तो हमें याद किया जाता है, जब माल देने का वक्त आता है तो अपनी कौम याद आ जाती है। বলেন যে এটা হইতে হইতে এক জায়গায় এরকম হইল, আনসারদের তো কিছুই দেন নাই, এই জন্য আনসারের অনেক যুবক এনাদের জবানে এই কথাটা বাইরে গেল যে বলে যে যখন জান দেওয়ার সময় আসে তখন আমাদেরকে দেখা হয় আর বলে যে যখন মালে গনিমত বন্টন তখন ওনার বংশের লোককে দেখলেন। हालांकि नए नए सरदार जो ईमान लाए थे उनकी तालीफ कल्बी की खातिर अपने कब्र को दे दिया। বলেন যে কারণ ওখানে বড় বড় মক্কা শরীফের সর্দার যিনারা নতুন মুসলমান হয়েছে ওদের দিনের জন্য আল্লাহ রসুল এত বড় অঙ্কের মাল ওদেরকে দিলেন। तो ये बात उड़ते उड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। আর এই যে আনসারের নৌজনরা যুবকরা এই কথা কইল বলে নিজে আল্লাহ রসুলের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। तो आपने उनके सरदार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদের আনসারদের সর্দার
হযরত সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ডাকলেন और उनसे फरमाया कि तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी जमात से, तुम्हारी कौम जमात से अंसार की तरफ से ये बात मेरे कानों में पड़ी है, तुम क्या कहते हो? বলে যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদের আনসারের যুবকদের এই শব্দটা, এই কথাগুলো আমার কানের মধ্যে পড়ছে, তোমারই ব্যাপারে কি রায়, তুমি কি বলো? सहाबा बिल्कुल सच्चे, दिलों के बिल्कुल पाको साफ। বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম ওনাদের দিনটা বড় পরিষ্কার ছিল, পাক সাফ ছিল। तो फरमाने लगे कि मा आना इल्लम रुउम मिन कौमी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपनी कौम का एक आदमी हूं। বলেন যে হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও তো আমাদের গোত্রের মানুষের মধ্যে আমিও একজন, মানে ওনাদের যে কথা এটার মধ্যে আমিও। तो आपने उनसे फरमाया कि तुम्हारी पूरी कौम को एक हजीरा में जमा करो, जब सब जमा हो जाए तो मुझे इत्तला दो। বলেন যে আল্লাহ রাসূল ফরমালেন যে একটা জায়গা হাজিরা সাবু, এটার মধ্যে তুমি তোমার কওমের সবকে জমা করো, এরপরে জমা হয়ে গেলে আমাকে ডাকবে। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। বলেন যে এরপরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওনারা জমা হয়ে গেল, আল্লাহ রাসূল ওনাদের কাছে আসলেন और ऐसी जबरदस्त तकरीर फरमाई कि सब इतना रोए कि सबकी दाढ़ियां तर हो गई। বলেন যে এরপরে আল্লাহ রাসূলের বয়ান করলেন, এমন জোরদার বয়ান করলেন যে সবের চক্ষু দিয়ে এত পানি বাইর হইল যে এদের দাড়ি মুবারক ভিজে গেল। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार, कि ऐ जमात अंसार। বলেন যে আল্লাহ রসুল আল্লাহ প্রশংসা করলেন, সানাত বয়ান করলেন, করার পরে বললেন, ও আনসারের জমাত, ও আনসারের দল। कि सबसे पहले अपने और अल्लाह के जो एहसानात उन पर थे उसे बयान किया कि अलम आतिकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाह, क्या जमात अंसार, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत दी। বলেন যে প্রথম ওনাদের উপরে যে আল্লাহ এহসান করছেন এই কথাগুলো ওনাদেরকে শোনাইলেন। আরে আনসার, তোমরা কি গুমরাহ ছিলে না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসলেন, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দিলেন। वआलतन फअगनाकुमुल्लाह, तुम सब फकीर थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें मान लिया। বলে যে তোমরা ফকির ছিলে, অভাবী ছিলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন। वअअदाअन फअल्लफल्लाहु बैन कुलूबिकुम, और तुम सब आपस में दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें डाली। আর বলে যে তোমরা আপসের মধ্যে দুশ্মন ছিলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মাধ্যমে তোমাদের দিলের মধ্যে বলেন যে মোহব্বত ঢালিয়ে দিলেন, তোমরা আপসের মধ্যে মিলিয়ে গেছো। वो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है। বলে যে হে নারায়ণ জবাব দিল আনসাররা যে বিলকুল সত্য কথা, এহসান আর দয়া আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আমাদের উপরে। फिर आपने उनसे फरमाया अला तुजीबूना या माशरल अंसार, ऐ जमात अंसार, क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे? तो फरमाने लगे माज़ा नुजीबुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या जवाब दे सकते हैं? अल मन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान। তো আল্লাহ রসুলে বলবেন যে ও আনসার, তোমরা কি আমি যে কথা বললাম এটার জবাব দিতে পারো না? এটা কি জবাব? বলেন যে আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ কি জবাব দিব? দয়া তো আমাদের উপরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলেরই দয়া হয়েছে, আপনি যা বলছেন তা তো ঠিক, কাজে আমরা কি বলবো, আপনার এই কথা কি উত্তর দিতে পারি? तो आपने उनसे फरमाया लौ कुलतुम लौ शिअतुम लकुलतुम फसदक्तुम वसद्दिक्तुम, अगर तुम चाहो तो तुम कह सकते हो और तुम अपने कहने में बिल्कुल सच्चे रहोगे और तुम्हारे बातों की तस्दीक की जाएगी। বলেন যে বললেন আল্লাহ রসুলে, হ্যাঁ তোমরা যদি চাও এই কথার জবাব তোমরা দিতে পারো এবং তোমাদের জবাব দেওয়াটা সত্যি হবে এবং এটা বিশ্বাসের যোগ্য। जितना स्वरीदन फआवैनाका, कि आप हमारे पास जब हिजरत करके आए थे पूरी दुनिया ने आपको नाउजुबिल्लाह धुतकार दिया था, हमने आपको ठिकाना दिया। বলে তোমরা এই কথা তো বলতে পারো যে আপনি যে আমাদের কাছে আইলেন, আপনাকে আমরা জায়গা দিলাম, সারা দুনিয়া আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বিদায় দিল, আমরা আপনাকে জায়গা দিছি, ঠিকানা দিছি। वआइलन फआसैनाका वखाइफन फआमन्नाका वमखजूलन फनसरनाका, कि आप बिल्कुल सब लोग गमज़दा आए थे, हमने आपके साथ मुआसात का मामला किया और आपकी गमखारी की
और आप इसी तरह से खौफजदा आए थे, हमने आपको अमन दिया और पूरी दुनिया ने अपने मदद के हाथों को आपसे रोक लिया, हमने आपकी मदद की। তো বলে যে হ্যাঁ তোমরা এই কথা বলতে পারো যে আপনি পেরেশানি অবস্থায় আসছিলেন, পেরেশান হইয়া আপনার সাথে আমরা গমখানি করছি, আপনার পেরেশানিকে হালকা করার জন্য আমরা পেরেশানি দূর করার চেষ্টা করছি। এমনি ভাবে আপনারে আমরা ঠিকানা দিয়েছি, এমনি সবে আপনাকে এরকমভাবে আপনি ভীতু ছিলেন, আপনার সেই ভয়কে আমরা দূর করে দিছি এবং সবে আপনারা অপমান করতে চাইছে, আপনাকে আমরা ইজ্জত দিচ্ছি। फिर हजरत अंसार ने फरमाया अलमन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है। এরপরে আনসাররা বলে যে না এগুলো না, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের এহসানই আমাদের উপরে পড়ে। फिर बड़े जब्त के साथ आपने उनसे फरमाया अवजदतुम फी नुफूसिकुम या माशरल अंसार, कि ऐ जमात अंसार, क्या तुमने अपने दिलों में मेरे बारे में ऐसी बातें पैदा कर ली कि इस मामूली नापाक और नजीस दुनिया की वजह से, कि जिसको मैंने दुनियादारों को अभी अभी नए नए लोगों को जो अभी ईमान लाए उनको दे दिया, क्यों तअल्लफ्तु बिहा कौमन अस्लमू व वक्कलतुकुम इला मा क़सम अल्लाहु लकुम मिनल इस्लामी, कि मैंने दुनिया वालों को दुनिया दे दी और मैंने तुम्हें वो बड़ी दौलत दी है इस्लाम की वजह से, मैंने तुम्हें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी दे दी। তো বলেন যে ভাই আনসারকে বললেন, আরে আনসার তোমাদের দিলে আমার ব্যাপারে এইরকম একটা ধারণা আসিয়া গেল যে একটা নাপাক দুনিয়া, এইরকম ভাবে দুর্গন্ধযুক্ত দুনিয়া, যে এই দুনিয়া আমি কিছু দুনিয়াদার মানুষকে তাদের দিনের জন্য দিয়ে দিছি, আর বলেন যে তোমাদের জন্য আনসার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রাজা সন্তুষ্টিওয়ালা কাম ইসলাম তোমাদের জন্য রাখছি, আর এদেরকে দুনিয়া দিয়ে দিলাম ওদের দিনের জন্য। अफला तरदौन या माशरल अंसार, या जमात अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अन यज़हबन नासु इला रिहालिहिम बिस्साइ वल बईर व अंतुम तज़हबून बिरसूलिल्लाहि इला रिहालिकुम, कि जब ये दुनिया वाले, जब ये लोग मक्के वाले अपने अपने घरों को वापस लौटे तो अपने साथ भेड़ बकरियों को लेकर लौटे, और जब तुम मदीने की अंसार मदीने मुनव्वरा को लौटो तो तुम अपने साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर लौटो। বলে যে ভাই দুষ্ট, আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন যে আনসার তোমরা কি এই কথার উপরে সন্তুষ্ট না যে দুনিয়া ওনারা ইনারা এই ওনারা ছাগল আর উট ছাগল নিয়ে ওনাদের ঘরে যাবে, মক্কা শরীফওয়ালারা ওনাদের উট ছাগল নিয়ে ওনাদের বাড়িতে ফিরবে, আর তোমরা আনসাররা আল্লাহর রসুলকে নিয়ে তোমরা মদিনায় ফিরবে, এই কথার উপরে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও? तो इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है कि दुनिया वाले मवेशियों को लेके जाए, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर जाओ। বলে যে এর চেয়ে বড় কথা কি হইতে পারে যে ওরা তো দুনিয়াদাররা উট তোমরা নিয়ে গেল, আর তোমরা আল্লাহ রসুলকে নিয়ে তোমরা তোমাদের মদিনায় ফিরবে, এর থেকে কি কোনো বড় কথা হইতে পারে? और एक अजीब बात आपने इस साथ फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें दुनिया नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई हैसियत मेरे दिल में नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो मकाम और मर्तबा ऐसा है कि लौ अन्नन नास सलकू शिअबन व सलकतिल अंसारु शिअबन लसलकतु शिअबल अंसार वलौलल हिजरा लकुंतुम रअम मिनल अंसार अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाअल अंसार व अबनाअ अबनाइल अंसार फबकल कौम हत्ता अखदलू लुहाहुम वक़ालू रदीना बिल्लाहि रब्बा व रसूलिही क़स्मन। अजीब बात आपने इस साथ फरमाई, क्या जमात अंसार पूरी दुनिया के इंसान एक रास्ते पर चले और तुम जमात अंसार दूसरे रास्ते पर चलो तो मैं तुम अंसार के रास्ते पर चलूंगा। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট, এরপরে রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে আনসার তোমরা এই কথা মনে করে না যে তোমাদের কোনো মূল্য আমার দিনের মধ্যে নাই, তোমাদের পজিশন আমার কাছে নাই, অন্যদের পজিশন বেশি, এইরকম কোনো কথা নয়। তোমরা বলে যে তোমরা কি এই কথার উপরে রাজি নেই যে দুনিয়ার সব মানুষ এক রাস্তায় চলে আর আনসাররা এক রাস্তায় চলে, তো এইরকম যদি হয় তো আমি তো আনসারদের রাস্তায় সব থাকবো, আর বলে যে যদি হিজরতের ফজিলত না হইতো তাহলে আমি একজন আনসারীদের মধ্যেই হইতাম। বলে যে ভাই দুষ্ট, রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন আজীব কথা যে আরে আনসার তোমাদের কি রায় যে দুনিয়ার সব মানুষ একদিক এক রাস্তায় চলে, আনসার তোমরা এক রাস্তায় চলো, তো আমি তো তোমাদের সাথেই চলবো।
और फिर आखिर में आपने उनके लिए दुआएं भी दी कि या अल्लाह अंसार पर रहम। एक और रिवायत से ये भी आता है क्या है, जमात अंसार पूरी दुनिया के इंसान मेरे जिस्म के बाहर का कपड़ा है और तुम जमात अंसार मेरे जिस्म के अंदर का कपड़ा जो मेरे जिस्म से लगा हुआ है। বলে যে ভাই আনসারদের জন্য দোয়া করলেন, আর আবার আরেক রেওয়ায়েতে বললেন যে শুনো, তোমাদের দৃষ্টান্ত অন্য মানুষের মতো, দুনিয়ার সব মানুষ আমার বাহিরের জুব্বা আর তোমরা হইলে আমার ভিতরের জুব্বা। আর দোয়া দিলেন যে আল্লাহ আনসারদেরকে মাফ করে দাও, আল্লাহ আনসারীদের বাচ্চাদেরকে, এদের বাচ্চাদেরকে আল্লাহ তুমি মাফ করো, এদের নসলদেরকে মাফ করো। তো বলেন যে সব আনসাররা বলিয়ে উঠলেন যে আল্লাহ, আল্লাহ রসুল, আমরা আল্লাহ রসুলের উপরে রাজি হয়ে গেলাম, আল্লাহ উনি আল্লাহ রসুল আর আপনি যে বন্টন করতেন এই বন্টনের উপরে আমরা রাজি হয়ে গেলাম। उनके लिए दुआ दी कि अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। আর দোয়া দিলেন যে আল্লাহ তুমি আমার আনসারীদেরকে রহম করো, এদের সন্তানদেরকে রহম করো, এদের নাতিদেরকেও তুমি আল্লাহ এর পরে যারা আসবে এদের উপরে তুমি রহম করো। तो ये जुमले आपके ऐसे थे, रावी फरमाते हैं फबकल कौम, पूरी की पूरी कौम रो पड़ी, हत्ता अफजलु लुहाहम, यहाँ तक कि उन सब की दाढ़ियां तर हो गई और सब जोर से कहने लगे रदीना बिल्लाहि रब्बा व रसूलिही कसमन, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं और अपने रसूल की तख्तीर पर बिल्कुल राजी हैं। বলে যে এরপরে রাবি বলেন এমন ভাবে আনসাররা কাঁদলেন, যাদের কাঁদার কারণে ওনাদের চোখের বাণীর দ্বারা দাড়ি ওদের সমস্তদের দাড়ি দিয়ে গেল। আর সবে একই কথা বললেন যে আল্লাহ রসুল, ইনি আল্লাহ রসুল হিসাবে আমরা রাজি হয়ে গেলাম, আর এমনিভাবে আল্লাহ রসুলের যে বন্টন করতেন সেটার উপরে আমরা সম্পূর্ণ রাজি হয়ে গেলাম। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस दुनिया में काम के लिए भेजा है। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কামের জন্য পাঠাইছেন। दुनिया काम करने की जगह है দুনিয়াটা হইল কাম করার, মেহনত করার জায়গা, और कब्र आराम करने की जगह है আর কবরটা হইল আরাম করার জায়গা। और जन्नत लज्जतों के और ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह है। আর বলেন যে ভাই দোস্ত, মজা মারার এবং মজা লওয়ার চাহিদা পুরা করার জায়গা হইল বেহেশত। दुनिया में आज तक न किसी की ख्वाहिश पूरी हुई न क़यामत तक हो सकती है। বলেন যে ভাই দুনিয়াটা তো এমন জায়গা যেখানে কোনো মানুষের সে খাহিসাত আর চাহিদা সে পুরা করতে পারে না। तो दुनिया में পারবে কিয়ামত পর্যন্ত। तो दुनिया में अपने आप को खुद थकाना है दीन की मेहनतों में। বলেন এই জন্য দুনিয়াতে আমাদের নিজেকে ক্লান্ত বানাইব, দিনের মেহনতের মধ্যে করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই। जरूरतें पूरी करना है, मकसद जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत है। বলেন যে জরুরতটা পুরা করব, আমাদের জরুরত যেটা প্রয়োজন এটাকে কোনোমতে পুরা করব, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহকে রাজি করা। रोटी, कपड़ा, मकान, शादियां, सवारियां, ये इंसान की 5 बुनियादी जरूरतें हैं। বলে যে ভাই রুটি মানে খানা পিনা, কাপড়, ঘর, এমনি ভাবে সওয়ারি, এটা তো মানুষের বাস্তব প্রয়োজনীয় জিনিস। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह किया, लंबी तफसील है, वो तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, वक्त खत्म होता जा रहा। বলে যে ভাই আল্লাহ রসুল এগুলারে কিভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে এগুলো পুরা করছে এটা বললে অনেক লম্বা হয়ে যাইব, সময় চলে যেতেছে, এই জন্য আমি ওইদিকে যাবো না। तो मकसद जिंदगी वो अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत है। বলেন যে তাইলে আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্যটা কি? इसी में खुदा हमारी दुनिया आखिरत बनाए। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? বলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ দিনের মেহনত হইল আমাদের উদ্দেশ্য, এটার মধ্যে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া আখিরাত বানাই দিবে। चैन और सुकून चाहिए तो अल्लाह के दीन में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। বলেন যে যদি আমরা দিনের শান্তি চাই, ইত্মিনান চাই, তাইলে সেটাও আল্লাহর দিনের মধ্যেই আছে। আল্লাহই বলতেছে যে আল্লাহর স্মরণের দ্বারা মানুষের দিল অন্তর শান্ত হয়ে যায়। इज्जत चाहिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान व अमाल सालिहा पर हम लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे। इज्जत कहाँ से मिलेगी? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जत अल्लाह के खजानों से निकलती है और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से चलती है और दीन वालों को, दीन की मेहनत करने वालों को खुदा अता फरमाता है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলে ইজ্জত চাও তো আল্লাহর দিনের মধ্যেই, বলেন যে মহব্বত আল্লাহর দিনের মধ্যেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান যে তোমরা যখন ঈমান আনবে এবং ভালো আমল করবে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের মহব্বত সমস্ত মখলুকের মুর্শিদের মধ্যে ঢাইলে দেবে।
এমনিভাবে বলে যে ইজ্জত যদি চাও, বলে যে তাইলে ইজ্জতও দিনের মধ্যেই আল্লাহ রাখছেন। আল্লাহ ফরমাইতেছেন ইজ্জত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আল্লাহর খাজানাত থেকে আসে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় এমনিভাবে ঈমান ওয়ালার জন্য হইল ইজ্জত। बरकतें चाहिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, के ईमान और तकवे पर हम जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दें। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, ঠিক এমনিভাবে আমরা যদি বরকত চাই, তাইলে আল্লাহ পাকে ফরমান যে ঈমান আনো, তাকওয়া হাসিল করো, তাহলে তোমাদের জন্য আমি আসমান এবং জমিনের সব বরকত খুলে দেব। और दावत की मेहनत को जिंदगियों का मकसद बनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं में कबूलियत डाल देंगे। বলেন যে যদি আমরা দাওয়াতকে আমরা জিন্দেগির মকসদ বানাই, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু কি করবেন? বলেন যে বরকতের দরওয়াজা খুলে দেবেন। ये चार बड़ी नेमतें हैं, चैन सुकून, इज्जत, बरकत, दुआओं में कबूलियत। आप বলছেন যে যদি দাওয়াতের কামকে আমরা মকসুদ বানাই, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দোয়াকে কবুল করবেন। এই জন্য রাহাত, দিলের ইতমিনান, বরকত, ইজ্জত আর দোয়া কবুল, এই চারটা বহুত বড় নিয়ম। बकिया अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में काम के लिए भेजा है। ভাই দোস্ত, বাকি আমাদেরকে এই দুনিয়াতে তো বানাইছেনই কাম করার জন্য। अपने आप को दीन की मेहनतों में इतना थकाना है कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि दीन की मेहनत में अपने आप को इतना थकाओ, जब रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो तुम्हें पता न चले कि नींद पहले आई या तकिया जाके तुम्हारा सर तकिए से लगा। তো বলে যে ভাই দোস্ত, হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ ফরমাইতেন যে দিনের বেলায় এই দিনের মেহনতের মধ্যে এইভাবে মেহনত করো, নিজেকে মেহনত করতে করতে এত ক্লান্ত বানাও যে রাত্রে যখন আপনি ঘুমাইতে গেছেন, তো কি আপনার ঘুম এইভাবে আসিয়া গেছে যে আপনার মাথাটা বালিশের মধ্যে রাখছে কি লাগছে না, এইটা খুঁজতে পারেন না, আপনার ঘুম আসিয়া গেছে। কেন? যে আপনি দিনের বেলায় দিনের মেহনতের মধ্যে নিজেকে এত খাটাইছেন। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जगह लिखा है कि 24 घंटों में 23 घंटे काम करते थे, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से सोते थे। বলেন যে হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা সৈয়দ আবুল হাসান নদভী রহমতুল্লাহ লিখছেন। বলে যে দিনের আইতে 24 ঘন্টার মধ্যে হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ 23 ঘন্টাই উনি এই কাম করতেন। বলেন যে খুব কষ্টের সাথে উনি 1 ঘন্টা ঘুমাইতে পারতেন। दीन के सारे शोबों को जिंदा किया हुआ था, दर्स व तदरीस भी, तस्दीक व तालीम भी, दावत व तबलीग भी और तज़कियत व नुफूज़ भी। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, দিনের সব কাম উনি করতেন। বলেন তালিমও দিতেন, মাদ্রাসায় পড়াইতেন, দাওয়াতের কামও করতেন, আবার তজকিয়া নকশও করতেন, আবার এদিকে লেখা ও কিতাবও লিখতেন। বলে এগুলা সব কাম উনি করতেন, একসাথে সব কাম। और अजीब व गरीब दर्द व गम था। আর বলে যে ওনার দিলের মধ্যে বড় আশ্চর্যজনক মা উম্মতের দরদ ব্যথা ছিল। बोलते तो घंटों बोलते, বলে যে যদি শুরু করতেন বলাতে ঘন্টা পর ঘন্টা বলতেন। सुबह से शाम तक 10-12 घंटे बयान होता हूँ। বলে যে দিনের সকাল থেকে এইরকম ভাবে রাত পর্যন্ত ওনার 10-12 ঘন্টা খালি কথাই বলতেন, দাওয়াতই দিতেন। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना काम लिया जिसकी नजीर कम मिलती। বলে যে ভাই দুস্থ, আল্লাহর বন্ধা দ্বারা এত কাম নিল যার মতো তার মিসাল পাওয়াই দুনিয়াতে মুশকিল। और कितना काम किया, कितनी जमातें उनके जमाने में दुनिया में भी। আর বলে যে কত কাম করছেন, আর ওনার বরকতে কত জমাত সারা দুনিয়ায় গেল। और दुनिया से जाते हुए अपनी पूरी नफी करते हुए गए। আর প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে বিভিন্ন দেশে গেছে, নিজেরা নিজেই একবারে গেছে। इंतकाल से थोड़ी देर पहले जो जुमले उनकी जबान मुबारक पर थे, हर जुमले का महवर अल्लाह की जात है, और वो जुमले अब उनकी जबान पर जारी हुए जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक पर जारी हुए। বলে যে উনি এত নিজের মিশাইছেন, সারা দুনিয়ায় গেছেন। তো বলে যে ইন্তেকালের আগে ওনার জবান দিয়া যে সমস্ত শব্দ বাইরেছে, এইগুলো সব আল্লাহরই কথা, আল্লাহই করনেওয়ালা জাত, এটাই বাইরেছে। বলে যে ভাই বুজুর্গ ফতে মক্কার সময় আল্লাহ রসুলের যে সমস্ত কথা বলছিলেন, ওই সমস্ত শব্দগুলো বলতে বলতে উনি দুনিয়ার থেকে বিদায়। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवा ऊँटनी पे सवार हैं, काली पगड़ी बांधे हुए हैं, 10,000 सहाबा साथ हैं,
फातिहाना शान के साथ मक्के में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन तवाज़ो का ये आलम है कि आपकी पेशानी मुबारक ऊँटनी की कोहान से लग गई और जो जुमले आपकी जबान पर थे, हर जुमले का महवर अल्लाह की जात है। বলেন যে ভাই দোস্ত, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপরে সওয়ার ছিলেন, কালো পাগড়ি আল্লাহ রসুলের মাথায় বাঁধা ছিল। 10,000 সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ রসুলের সাথে বিজয়ী ভেসে মক্কা শরীফে ঢুকতেছেন, কিন্তু বলেন যে আল্লাহ রসুলের মাথা মোবারক এমনি ভাবে নত হইয়া একবারে উট নিয়ে সেই যে কোহান হয়, যেটা গছ বলিবা আমরা, ওইটার মধ্যে দিয়ে লাগতেছিল। আর যত শব্দ ওনার আল্লাহ সবার নিয়ে বাইরেছে, সবকিছুর মধ্যে এই কথা প্রকাশ হয়েছে যে আল্লাহ করনেওয়ালা না। अल्हम्दुलिल्लाह الذي अंजद वअदा ونصر عبदा وهزم الاحزاب वहदा ला शैअ क़ब्लहु वला शैअ बअदहु। ये सारी जो अल्लाह के लिए है, इसने अपना वादा पूरा किया। मैंने मक्के को नहीं पता किया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया है। বলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদা আনজাদা ওয়াহদা নাসারা ওয়াহদা হাযামাল আহজাবা ওয়াহদা, এই দোয়া করতেছিলেন যে আল্লাহ রসুলের প্রথম মক্কা ঢুকতেছেন, বিজয়ী বেশে বলতেছেন প্রশংসা ওই জাতের তিনি ওনার ওয়াদা পুরা করলেন এবং দুশ্মনকে একাই পরাস্ত করলেন। उसी अल्लाह ने अपने बंदे की गुलाम की मदद की। यहाँ नबी रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नसरा नबी व रसूलहु नहीं कहा, व नसरा अब्दा। उसी अल्लाह ने अपने बंदे की, अपने गुलाम की मदद की। আর বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ রসুলের সংখ্যা কি ছিল যে উনি আল্লাহ রসুল এই কথা বলেন নাই যে আল্লাহ ওনার রসুলকে নবীকে সাহায্য করতেন, বরঞ্চ আল্লাহ রসুলে ফরমাইতেছেন কত দেখেন বিনয়ী আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে আল্লাহ ওনার বন্দাকে সাহায্য করতেন। कि अब्दियत सबसे बड़ी सिफत है, हमें इस मेहनत के जरिए बंदा बनना है। বলেন যে গোলাম বনা, আব্দ বনা, এটা আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বড় গুণ। এই জন্য আমরা এই মেহনতের দ্বারা প্রত্যেকেই আমরা আল্লাহর বন্দা বন্ধ। अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है। বলেন যে আল্লাহ বন্দাকে বড় ভালোবাসে। कि जगह जगह कुरान में नबी की सिफत अब्दियत से आई है। বলেন যে এই জন্য কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নবীর সিফতের বয়ান করতেন আল্লাহ আব্দ শব্দের দ্বারা। इस मेहनत में चलते चलते हमारे अंदर से सारे जज्बे खत्म हो जाए। বলেন যে এই মেহনত তো আমরা এইভাবে করতে থাকবো যে মেহনত করতে করতে আমাদের দিল থেকে কি হয়, বলেন যে সমস্ত জজ্বা খতম হয়ে যায়। बड़ा बनने का जज्बा, हुब्बे जा का जज्बा, हुब्बे माल का जज्बा और शोहरत का जज्बा, सारे जज्बे खत्म हो। বলেন যে ভাই দোস্ত, আমার নিজের পড়াই হুব্বে যা, নিজে বড় বড়ার দুনিয়ার মানের মোহাম্মত, এমনিভাবে নিজের পোশাক পোশাক সুনাম, এগুলা সব আমাদের ভিতর থেকে বিদায় হয়ে। हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों में शेख शरफुद्दीन याहिया मुनयरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। 7वीं बल्कि 8वीं सदी हिजरी में ये हजरत 1700 किताबों के मुसन्निफ थे। उनमें उनके सबसे ज्यादा मायनात और शोहरे आफाक तस्नीफ जो है वह उनके मकतूबात हैं, मकतूबात सदी के नाम से। তো বলেন যে ভাই হিন্দুস্তানের মধ্যে একজন বহুত বড় বুজুর্গ হযরত ইয়াহিয়া মুনিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি 8শ শতাব্দীর লোক। বলেন যে ভাই দোস্ত, উনি অনেক কিতাব লেখছেন, 1700 কিতাব উনি লেখছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব মুক্তবাতে সদি, ওইটা উনি লেখছেন। এটা হলো ওনার যে সমস্ত রেসালা বা কিতাব লেখছেন, এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছে ওনার মুক্তবাত। जब ये किताब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के हाथ में आई, जब उन्होंने इसका मुताला किया तो फरमाने लगे कि शेख शरफुद्दीन याहिया मुनयरी ने इस किताब को लिखकर हमारे 100 बरस के कुफ्र को हमारे हथेलियों पर रख दिया है, जिसमें अल्लाह की समदियत को ऐसा बयान किया है कि वाकई हैरत होती। तो बोले हजरत उनार किताब हजरत निजामुद्दीन আউলিয়ার খলিফা চেরাগউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার হাতে যখন এটা দিয়ে পৌঁছলো, তো উনি বলেন যে পড়িয়া বলেন যে আমাদের কুকুর যেগুলো আছে এগুলার উনি প্রকাশ করে দিলেন। বলেন যে এগুলোর দ্বারা সমস্ত কুকুর আমাদের হাতের মধ্যে আইনে ধরাই দিলেন এই কিতাবের মাধ্যমে। तो उसमें एक अजीब बात उन्होंने लिखी है एक मकतूब के तहत कि जब तक आदमी अपने आप को खंजीर और कुत्ते से बदतर न समझे, मारिफत की वो उस पर हराम है। বলেন এদের মধ্যে এক জায়গায় লেখছে যখন সময় পর্যন্ত
সন্ধ্যায় একজনে নিজের কুত্তা শুয়োর থেকেও একবারে আরো নিচে না মনে করবে তত সময় পর্যন্ত মারিফতের কোনো বন্ধ চালবে না। तो जितनी अपनी अल्लाह की बड़ाई दिलों में आएगी अपने सिलसिले में तजल्लुल पैदा होगा, आदमी अपने आप को बिठाएगा। বলে যে যার যত মেহনতের দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পয়দা হবে ততই সে নিজের দলিল এবং ছোট মনে করবে। इसलिए हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह आमतौर पर हमारी मजलिसों में फरमाते थे कि इस मेहनत का मकसद भी ये है कि हमारे अंदर तजल्लुल पैदा हो, कि आदमी अपने आप को फना करे इस मेहनत से नहीं। বলে যে ভাই মৌলানা ইয়াকুব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি মজলিসের মধ্যে বলতেন, বলে যে এই মেহনতের দ্বারা প্রত্যেকে তজল্লুল মানে নিজের দলিল অর্থাৎ নিজের আমিত্বকে একেবারে মিটে গেছে। कि अब्दियत की सिफत हमारे अंदर पैदा हो। আর আমাদের মধ্যে আব্দিয়ত আল্লাহর গুলামীর সিফত আছে। अब एक तीसरी बात आपने वाहदा, उसी एक अकेले अल्लाह ने दुश्मनों के तमाम लश्करों को शिकस्त से पास दी। हालांकि बदर में आप गए, उहद में आप गए, खंदक में आप गए, खैबर में आप गए, सब में आप गए, लेकिन अपनी पूरी नफी फरमा दी और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे दुश्मनों के लश्करों को शिकस्त से बाज दी है। ला शै अक़बलहु वला शै अबअदहु, उस अल्लाह से पहले भी कोई चीज नहीं, उस अल्लाह के बाद भी कोई चीज नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह ही अल्लाह है। বলে যে ভাই আর বললেন আল্লাহ রসুলের মক্কা শরীফে ঢুকতেছেন আর বলতেছেন ওয়াহাজামাল আহজাবা ওয়াহদা, আরে এই দুশমনের দলকে আল্লাহ একাই পরাস্ত করলেন, আল্লাহ এদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর কারণেই ওনারা পরাস্ত হইল। অথচ আল্লাহ রসুল বদরে গেলেন, ওহুদে গেলেন, খাইবরে আল্লাহ রসুল গেলেন। বলে যে ভাই বুজুর্গদুষ্ট, কিন্তু আল্লাহ রসুলের কত নিষেধ মিটাইছেন, বলতেছেন যে এই এত বড় বিশাল দুশ্মনকে কে পরাজয় করলো? আল্লাহ একাই করছেন। ওই আল্লাহ যার আগেও কেউ নাই, যার পরেও কেউ নেই, আগেও আল্লাহ পরেও আল্লাহ, সবকিছু করছেন আল্লাহ। तो इन्हीं अल्फाज को दोहराते दोहराते मौलाना यूसुफ साहब दुनिया से चले गए। বলছি এই শব্দগুলো উনি পড়তেছিলেন, বারবার পড়তে পড়তেই দুনিয়া থেকে উনি বিদায় হয়ে চলে গেলেন। उनका जनाजा जब आया, वालिदा की नजर पड़ी तो रोते हुए फरमाने लगी, बेटा यूसुफ तुम बहुत थक गए हो, अब आराम करो। বলে যে ওনার জনতা লাশ নিয়ে যখন পৌঁছলো তো ওনার আম্মাই যখন দেখলেন, দেখে বলে যে বেটা যাও, জিন্দিগি ভর মুসাফির ক্লান্ত, এখন যাই তুমি জিন্দিগি ভর তুমি ক্লান্ত ছিলে, যাও এখন যাই আরাম করো। तो दीन की मेहनतों में अपने आप को थकाना, বলে যে এই জন্য দিনের মেহনতের মধ্যে নিজেকে মেহনত করতে করতে থাকাইতে হবে, ক্লান্ত বানাইতে হবে। दर्द व गम हमारे अंदर पैदा हो। আর আমাদের দিনের ভিতরে ব্যথা, উম্মতের দরদ ব্যথা নিয়ে আসতে হবে। ये दाई का हादसा है এটা দায়ী হইল একটা বিপদ। कि रातों में उम्मत के दर्द व गम में हम डूबे। বলে যে রাত্রে উম্মতের ফিকিরের মধ্যে আর এদের ব্যথার মধ্যে আমরা ডুবে থাকবো। इन दफा हमारे मुल्क के पुरानों की ओर में हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाने लगे कि पुराने कौन है कि दिन में हर एक के साथ अदब व एहतराम के साथ, इकराम व इस्तकबाल के साथ मिलना हो और हमारी तन्हाइयाँ रोने धोने में गुजरे। তো বলে যে পুরানোদের সুরের মধ্যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বরকত উনি ফরমাইছেন আমাদের দিনটা কিভাবে যাইব। বলে যে আমরা ফরদান ফরদান এক এক মানুষের কাছে যাইব, জায়গা জায়গা ওনাদেরকে দাওয়াত দিব, বুঝাইব। আর রাত্রটা আমাদের কি হবে? বলে যে সেটা আল্লাহর সামনে রুনাজারির ভিতরে কাটবে। हमारे 1985 में पुरानों का जोड़ इज्तिमा था उमूमी हजरत जी वाला, और पुरानों का जोड़ भी था पूरे मुल्क का। तो उसमें हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने पुरानों में 4 बातें इरशाद फरमाई। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह বলেন যে ভাই 1985 মধ্যে ওনাদের পুরা হিন্দুস্তানের ইজতেমা ছিল এবং পুরানোদের জুড়ো ছিল। সেইখানে হযরত জি রহমতুল্লাহ আলাইহি 4টা কথা পুরানোদেরকে বলছেন। कि पहली बात फरमाई कि इस मेहनत को अपनी जिंदगियों का मकसद बनाओ। প্রথম কথা বলছেন যে তোমরা এই কান্তারের জিন্দেগির মকসদ বানাও। दूसरी बात फरमाई कि इस मेहनत को दुनिया के तमाम कामों पे तरजीह दो। দ্বিতীয় হলো বলছেন যে দুনিয়ার সমস্ত কামের উপরে দিনের কামে প্রাধান্য দাও। कि पहले नंबर पे दावत की मेहनत, बकिया दुनिया की काम दूसरे नंबर पे। 1 নম্বরে আমার দাওয়াতের কাম আর বাকি দুনিয়ার সমস্ত কাম 2 নম্বরে থাকে। और तीसरी बात फरमाई 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारो। আর তৃতীয় বলছেন যে 24 ঘন্টার জিন্দগি তোমার সুন্নত ও শরীয়তের উপরে থাকবে, সুন্নত এবং শরীয়তওয়ালা জিন্দগি তুমি চলবে। और चौथी बात फरमाई कि रातों में उठ के अल्लाह से मांगो। আর চতুর্থ কথা বলছেন যে তুমি রাত্রে উঠিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া মাগো। तो काम तो अब बहुत हो रहा है रोने वालों की कमी।
বলেন যে কানতে এখন বহুত হইতেছে, কিন্তু কান্নেওয়ালাদের সংখ্যা কম। तो इसीलिए खूब अल्लाह से हम मांगने वाले बने। বলেন যে এখন আমরা আল্লাহর কাছে খুব চাইবো। आज उम्मत का बड़ा बुरा हाल है। বলেন যে উম্মতের বহুত দুর্দশা এখন। बस्तियों की बस्तियां वीरान पड़ी हैं। বলেন যে এলাকাকে এলাকা মানে বিরান হয়ে পড়ে আছে। कितने लोग रोजाना बगैर ईमान और कलमे की दुनिया से जा रहे हैं। আর এই দিনটা কত মানুষ ঈমান ছাড়া কলমা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। कितने लोग बगैर जनाजों के दफन हो रहे हैं। আর কত মানুষ জনাজা ছাড়া তাদেরকে দফন করা হয়েছে। कितने लोग कलमा नहीं जानते। আর কত মানুষ আছে যারা কলমাই জানে না। कारगुजारियों की लंबी फहरिस्त है, सुनते हैं तो आंखों में आंसू आए। বলে যে কারগুজারি তো লম্বা ফিরিস্তি আছে, শুনলে বলে যে চক্ষু দিয়ে পানি আসে। इसीलिए दर्द और गम भी पैदा हो मेहनत में। বলে যে ভাই আমাদের বেতাও হওয়া চাই। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसा गम था। আল্লাহ রসুলের কি পরিমাণে গম কি कान চিন্তা ছিল। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अल-अहज़ान दाइम अल-फिक्रा लैसत लहू राहा, कि एक दर्द और गम में डूबे रहते थे। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত ও দিন 24 ঘন্টা চিন্তিত থাকতেন। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, ওনার কোনো রাহাত মানে আরামের সময় ছিল না। বলেন যে সব সময় আল্লাহ রসুল চিন্তিতই থাকতেন। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने एक दफा फरमाया कि मैंने कुरान करीम में एक दफा उन आयतों को जमा करना शुरू किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को तसल्ली दी, क्या मेरे नबी इतना गम न करो कि कहीं आपकी जान भी चली जाए। तो वह आयतें 100 से ज्यादा। বলেন যে এক আলিম বড় আলিম উনি বলেন যে আল্লাহ যে আল্লাহ রসুলকে তসল্লি দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, এইরকম আয়াত কোরআন থেকে জমা করলাম 100-এরও বেশি আয়াত পাইছি, যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ রসুলকে সান্ত্বনা দিতেন, আপনি আপনার জানকে হালাক করবেন না, এত পেরেশান হইবেন না, এইরকম তসল্লি আর সান্ত্বনা দিতেন আল্লাহ 100 আয়াতেরও বেশি। बकौल हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब के कि अल्लाह के बंदों से आपको बड़ी उम्मीद थी, जिस पर भी नजर पड़ती थी इसी जज्बे के साथ कि ये भी मेरे काम में लग जाए, ये भी अल्लाह की तरफ आ जाए, ये भी जहन्नम से बच जाए। दुश्मनों के सिलसिले में फिक्रें की कि ये भी जन्नत पे जाने वाला बन जाए। বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু বড় শফিক ছিলেন ওনার সাহাবীদের ব্যাপারে। বলেন যে যার উপরেই চোখ পড়তো আল্লাহ রসুলের দিকে কথা আসতো, এইটা আমার কামের মানুষ বানিয়ে যায়, এইটাও কামের মানুষ বানিয়ে যায়। কাফিরের উপরে নজর পড়ছে, তো তার জন্য আল্লাহ রসুলের তরফ থেকে কেমন করে কলমা পড়ে আর আমার কামের মানুষ বনে। और अल्लाह के बंदों से बड़ी उम्मीद थी, जब लोग नहीं मानते तो फरमाते आज नहीं मानते तो कल मानेंगे, कल नहीं मानते तो परसों मानेंगे। ताइफ पे पत्थरों से दूर जख्मियों से पूरा जख्म है पूरे जिस्म में, कि ताइफ पे पत्थरों की इतनी बारिश बरसी कि पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है और बेहोश हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीम और करीम ज़ात से उम्मीद है कि इनकी औलाद और नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करेंगे। তো বলে যে ভাই আল্লাহ রসুলের বড় আশা ছিল, যারা এ যদি না বলে তাহলে তার আওলাদ বনবো, নাহলে তার আওলাদের আওলাদ বনবে, কলমা পড়বে, মুসলমান হবে। আল্লাহ রসুল কোনো সময় নৈরাশ হয়েছে না, বড় আশাবান ছিলেন। বলে যে ভাই তো তাইফের ময়দানের মধ্যে আল্লাহ রসুলের সাথে তারা কিরকম ভাবে ব্যবহারটা করলো, আল্লাহ রসুল বেহুশ হয়ে গেলেন। এরপরেও যখন হুশ হইল, বলে যে আল্লাহ রসুলে কি করতেছে, বলে যে আল্লাহ কত বড় আশাবান, আয় আল্লাহ যদি এরাও কলমা না পড়ে তো এদের আওলাদ তো একদিন হয়তো কলমা পড়বে। বলে এত বড় আশাবান ছিলেন আল্লাহ রসুল উম্মতের জন্য। तो आपके उसी दर्द पर आगे पूरा कबीला सकीफ भी ईमान में दाखिल हुआ और उसी कबीला सकीफ का एक नौजवान मोहम्मद इब्न कासिम अस-सकफी 92 हिजरी में यहाँ आए और वहाँ सिंध में उतरे और सिंध से लेकर मुल्तान तक 1.25 साल ठहरे और पूरे इस पटरी के अंदर ईमान और इस्लाम के झंडे गाड़ के चले। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এর ফলে কি হয়েছে, বলেন যে বনি সকিফ পুরাটাই মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহ রসুলের এই যে একটা আশা ছিল, তো বলেন যে এনারা আল্লাহ রসুলের জমানাই মুসলমান হয়ে গেছে, পুরা কবিলা আইসা মুসলমান হয়ে গেল। আর ওদেরই এক নৌজওয়ান মোহাম্মদ বিন কাসিম 52 হিজরিতে উনি আসলেন, সিন্ধের মধ্যে নামলেন। সিন্ধ থেকে মুলতান পর্যন্ত 2-2.5 বছরের ভিতরে সবখানে ইসলাম জিন্দা করে দিলেন। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक 25-27 गज़वात में आप खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए और 56 सराय आपकी हयात तय्यबा में ऐसे हुए जिसमें आपने सहाबा की जमातें रवाना करवाई। বলে যে ভাই দুটো 25 বার তো সাহাবাদের সঙ্গে
রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইরে গেছেন, আর এরপরে আরো 52 বার আল্লাহ রসুল সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ রাস্তায় মদিনা থেকে বাইরে পাঠাইছেন। तो खुद भी आपने हरकत की, सहाबा को हरकत पर डाला। বলেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও আল্লাহ রাস্তায় বাইরে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হরকতে পাঠাইছেন। हरकत करना इस उम्मत की शान है। বলেন এই উম্মতের শানই হইল হরকত করা। अल्लाह पाक ने इसीलिए हमें दुनिया में पैदा किया है এই জন্যই আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন। कि दीन की मेहनत के साथ हम हरकत करें। দিনের মেহনতের সাথে আমরা এই দিনের মেহনত নিয়ে আমরা হরকত করি, চলি। ये अल्लाह पाक ने इसीलिए इस उम्मत को दुनिया में भेजा है और उसकी तारीफ की है। বলেন যে এই কারণে হরকতের জন্যই আল্লাহ এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন এবং এই উম্মতের প্রশংসা করছেন। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, इस उम्मत की शान उन्होंने बयान की है कि अजाने कभी पूरब के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपसे हुए सहराओं में, चांद आंखों में न जचती जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम शाहों में तलवारों के, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, सैफ क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीब सहाबा की शान उन्होंने बयान की। বলেন যে ভাই বুজুর্গ এই আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে উনি সাহাবায়ে কেরামের বিশাল শান। বলেন যে কোনো সময় ইউরোপে, কোনো সময় আফ্রিকার গলিগলিতে এমনিভাবে বলেন যে ভাই দুষ্ট হার হালতের মধ্যে এবং দুশ্মনের মোকাবিলায় বলেন যে ওনারা কোনো সময় ওনারা পিছু হন নাই। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এরকম বলেন যে যাদের ঘোড়া সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেছে, তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ উনি এইভাবে সাহাবায়ে কেরামের শান বয়ান করেন। तो इसीलिए जो है अल्लाह के दीन को लेकर के हरकत करना है। বলেন এই জন্য আমরা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে হরকত করব। ये एक बात बोल के बात खत्म कर देता हूँ। বলেন যে এক কথা বলি আমি শেষ করছি। ये अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ अल्लाह की मदद है। বলেন যে আল্লাহর দ্বীনের মেহনতের সাথে আল্লাহর সাহায্য। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, कि तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। আল্লাহ আমাদের করতেছে যে যদি তোমরা আমার সাহায্য করো আমি তোমাদের সাহায্য করব। इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पे आए तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। আর আল্লাহ বলেন যে যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তোমাদের উপরে কেউ জয়ী হতে পারে। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जरूर भी जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और ईमान वालों की इसी दुनियावी जिंदगी में। आखिरत में तो अल्लाह की मदद है ही। বলেন যে আল্লাহ ওয়াদা করতে আল্লাহ রসুল এবং ঈমানওয়ালাকে এই দুনিয়াতে সাহায্য করবেন, এগুলো তো করবেনই করবেন, আখিরাতেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাহায্য করবেন। और अल्लाह पाक ने इस पूरी उम्मत से नुसरत का मुतालबा किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, क्या ईमान वालो तुम सब के सब अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। বলেন যে আল্লাহ এই উম্মতরে দাওয়াত দিছে যে ও ঈমানওয়ালা তোমরা সব আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী বনো। तो आज जितने हालात उम्मत पे हैं इंशाअल्लाह सब मेहनतों से हल हो जाएंगे। বলেন যে এই উম্মতের উপরে যত অবস্থায় আছো পেরেশানি, এই মেহনতের দ্বারা সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে। हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, हालात का हल अल्लाह के हाथों में है। হালত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, সব হালত আল্লাহরই হাতে। तो इसीलिए पैदल जमाते चलाना ताकि अल्लाह का गजब ठंडा हो और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए। বলেন এর জন্য পয়দল আমরা জমাত চালাইব, এর দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমত নাজিল হবে এবং আল্লাহর খুশি ঠান্ডা হয়ে যাবে। जितनी दीन की मेहनत और कुर्बानियों को बढ़ाएंगे अल्लाह उतना काम हम सबसे लेंगे। বলেন যে যত আমরা কুরবানি বাড়াইব আল্লাহ আমাদের থেকে ওই পরিমাণে কাম নেবে। तो इसीलिए आगे हमारा जोड़ होने वाला है जनवरी में 3, 4, 5 या 2, 3, 4, तो इसमें जोड़ है। तो इससे जमातें अल्लाह के रास्ते में निकालना है। বলেন যে আমাদের সামনে জানুয়ারির 2, 3, 4 তারিখে জোর হবে এই ময়দানে। তো এটার জন্য আমরা এখন থেকে মেহনত করে জমাত তৈরি করব। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे, इस मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। বলেন যে আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বদলা দান করো এবং আল্লাহ আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করো। अल्लाह नजरे बद से बचाए आप हजरात। আপনাদেরকে নজর থেকে আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করুন। और मुल्क में बड़ी इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है माशाअल्लाह। বলেন যে আপনাদের দেশে আল্লাহ অনেক যোগ্যতা রাখছেন। चिल्ले 3 चिल्ले के साथी और फिर इसी तरह से उलमा ये वक्त लगाए हुए 12 लाख है इस मुल्क में माशाअल्लाह।
বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এইরকম চিল্লাওয়ালা এমনিভাবে চিল্লাওয়ালা ওলামায়ে কেরাম অস্ত লাগানোওয়ালা 12 লাখেরও বেশি আছে। और पूरी दुनिया से यहाँ अल्लाह के बंदे दीन सीखने के लिए आते हैं। আর সারা দুনিয়া থেকে মানুষ আমাদের এখানে আসে। और माशाअल्लाह यहाँ के इज्तिमा की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। বলেন যে আপনাদের ইজতেমার দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ায় দেওয়া হয়। आप हजरात का इखलास, सादगी, जफाकशी अल्लाह की यहाँ मकबूल है। বলেন যে আপনাদের এই কোরবানি সাদেগি জমাতে এইগুলা বলেন এটা বিশালী জিনিস। इसीलिए दुनिया दीवाना वार आपके पास आती है। এই জন্য মানুষ সকলেই আপনাদের কাছে আসে। तो जितना काम है अल्लाह का शुक्र हम अदा करें। যতটুকু কাম হয় এটার জন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করুন। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब फरमाया, जितना काम हुआ उस पर शुक्र अदा करो और जितना बाकी है उसकी फिक्र करो। বলেন যে ভাই হযরত ফরমায়েন যতটুকু হইল এতটুকু আপনারা কি করবেন? শুকরিয়া আদায় করবেন। আর যা হয় নাই সেটার জন্য আপনারা কি করবেন? আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করবেন। क्या ऐसी मेहनत हो जाए कि इंशाअल्लाह हर घर में पूरा दीन, हर घर में हर फर्द में दीन जिंदा हो जाए। বলেন যে আমাদের এইরকম মেহনত করতে হবে প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দিন জিন্দা হয়ে যায়। हमारे हर बाजार मस्जिदों के मुशाबे हो जाए। আর আমাদের প্রত্যেক বাজার মসজিদের মতো হয়ে যায়। जैसे मस्जिद नबवी के अंदर वो बाजार था, यानी मदीने का बाजार था, सोकुल मुस्लिमीन का मुसल्ला हो, इस तरह हो जाए। বলেন যে ভাই মদিনার বাজার যেরকম মসজিদের মতো ছিল আর মানে এইরকম আমাদের বাজারও মসজিদের মতো আল্লাহর হুকুম মানে আল্লাহর হুকুম আবাদ হবে। और यहाँ से जमाते पूरी दुनिया में जाए। আর এখান থেকে সারা দুনিয়ায় জবাব যাবে। अल्लाह ने बड़ी इस्तेदाद रखी है। আল্লাহ বহুত যোগ্যতা রাখছে। कल भी हमारे हजरात के साथ वही मुज़ाकिरा हो रहा था। बांग्लादेश के हजरात दुनिया के हर मुल्क में है। বলে যে কাল তো মুজাকারা হয়েছে আমাদের আপসের মধ্যে বাংলাদেশি ভাইরা সারা দুনিয়াতে আছে। आपकी जमातें अगर पूरी दुनिया में जाएंगी तो बहुत बड़ा काम होगा। আপনাদের জবাব যদি যায় দুনিয়াতে তাহলে বহুত বড় কাম হবে। तो इसके लिए अभी से इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के दीन के पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में और दुनिया के किनारों में जाएंगे। বলে যে তাইলে আমরা এখান থেকে নিয়ত করি যে ইনশাআল্লাহ আমরা জবান বানাইয়া দুনিয়ার সারা দুনিয়ার কিনারায় কিনারায় পৌঁছে দেবো। और एक नियत ये करें कि जब तक जिएंगे दीन का काम करेंगे। আর এই কথা নিয়ত করবো যতদিন জিন্দা থাকবো ততদিন পর্যন্ত আমরা এই কাম করবো। करेंगे इंशाअल्लाह। করবেন তো? अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह आपके खानदानों को, नस्लों को कबूल फरमाए। ভাই উঠেন না, কেউ উঠছেন না কথা দাও। अब ये दरख्वास्त आपसे है कि हर इतनी देर 2 घंटे बैठे रहे, मजीद 2, 4, 10 थोड़ी चंद मिनट के लिए बैठ जाए ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। आपसे दरख्वास्त है कि माशाअल्लाह बड़े इत्मीनान से ये पूरा मजमा बैठ के बात सुनता रहा। इसी इत्मीनान के साथ चंद मिनट बैठे, आपके बैठने की बरकत से नाम आएंगे, जमातें बनेंगी, उसका सवाब आपको भी मिलेगा।